Manuia ke wisi masi le tausanga lua fe lua sifuru mo le tolu. O le sifufonga le neo le laumua o le amatariela na tautua le nei tae ao. O le aso ngafua le aso lua sifuru lima o le masina o te sema lua fe lua sifuru mo le tolu. E alo mai o le tātou sānu ngā loto le tae o nei te ia le sunga le whawhirenga Pastor Sione le asi mai le kalesia whapotopotonga a le atua Samoa i Johnsonville. Usi mai al whafonga. O rea tātou tāpua i atu i le tua i le nei tae au fau. Te talo atu tātou ainga se i tuwhatasia o tō whinangalo mo tātou loto. Tātou atu whatasi ma ui lumo le nofari ma malu o le atua e ala i le tātou sauninga whale ainga. I le swafa ma malu o le atua le tamā, le atua le alo, ma le atua le nganga pa ia. Tātou te amata i nai le nei tāpua inga. I outou vivi atu i a ioa, i outou pepese atu i a iova i le pese fau. Pepese ilona vi inga i le whapoputonga ona tangata mi o tua. Ia fia Israelu i le na whaia i lātou. Ia oli le whanau o siona i lo lātou tupu. Tātou tālo. Anganga po i ai, a fia maia i o mātou loto i le neitai au fau. Le lingi mai lau wha unga mana i o mātou runga umalava. Ina ia pa ia ma malu ai mea uma mātou te whaia i lau fio. Whātumu i mātou le oli ma le file mua oelo mātou tua. Ina ia iu mea uma i le manuia, ma le vi inga e whafo i atu i ate oelo mātou te maa. Whamnuia i lau upo la mātou whalongolongo i ai. Te tala o mātou loto mo mātou talinga ina ia mātou whaalongo, ma mātou la ngona lo si ufafonga lofa i te tonu i ate i mātou. Ono Yesu ke riso wa mātou te talo tuai nei. Amene. Tusi filfilia le nei tae ao e mawai fo i se au whamalosi. Tusai ma le aunga o le nei aso, maua maile i le evangalia aluka i lona mtau po e lua. I whaita wina le whai upu e valu e whapau mai le whai upu e lua sifuru. Mau te loa le parukala whātoa le nei e whātau le soifua mai o le tātou o li o Yesu Keriso. Au manatu e skipi le tātou whaitau le whai upu e suma le lima o no le tātou taimi. E whapau mai le whai upu e lua sifuru. Wao i le langi a ngelu sa i ate i lātou. Ona whetau talatala i ai leo ma moe. I nā tātou wō ia i pētele ema. Tātou te vaava ai i le nei mea ua whaia. Ua whailoa mai i ate i tātou e le li. Ua latou whata alise atu. Ona maua leo Maria ma Iosefa. Ma le tama mea. Ota oto i le wharipovi. Ua latou i loa. Ona lātou whai loa i reo le upu na tā ua mai i a te i lātou i lea tama. O i lātou uma e na whaalongo ai. Ua ofo i lātou i mea ua tā ua mai i a te i lātou e leo ma moe. Ao Maria, ua tā ofi ia upu uma, ua mā fau ai i lona loto. Ona fo i mai leo ma moe, o vivi i ma whaafetai i lea tua, ona o mea uma ua lātou whaalongo ai ma wā ai i ai. Pei ona tā ua mai i a te i lātou. Pia whao ngā ina le whai upo e sifuru mare lima e whai ma matua o le tātou le sona o le nei fo i tae ao ma mā whau ngai whātau i le whanau mai o le tātou li o Yesu Keriso. E whaupuina whapea ua o i le langi a ngelu sa i a te i lātou. Ona whetau talatala i ai lea o leo ma moe. I nā tātou wō ia i petele ema. Tātou te vaava ai i le nei mea ua whaia. Ua whaeloa mai i a te i tātou e le li. O se manatu au tu e whaatatau i le aunga ma le whaamoe moe le nei aso e whaapea. Tātou wō i petele ema. O le taunu unga lea na o i ai le whaato whala inga le au leo ma moe i lea pō.
ina ua fia ifo le angelu ma le tala le lei mai le langi ia te i lātou. Whai mai tusi pa ia. Ua lātou fe tau tala talai i nā tātou wō ia i pētele ema. A tonu le fe au lau wa lunga le nei le to tele o le au kerisiano le nei aso. O le whamana tuina o le whanau mai. Po o le soifua mai o le alo pele o le atua i le nei lalo langi. E ala lea i lona liu tino tangata. Manatu fo i e tanga ese le momoli na mai e lau whainga ruenga fola o le tala le lei. O le fe au e whata tau le nei aso. Ai tasi lava le aunga ma le wha moe moe. Tātou te pi iama whaatasi e tusa ma le fe au mai e angelu e whapea. Au a whauta, au te au mai i a te outou le tala le lei e oli tele le nuu uma. Au a o le aso nei ua whana wai le ai o tā vita. Lo outou whaola, o le ali ia o ke riso. O le winga leo le tala. E taanga ese le whaasoa mai. Ai tasi le sini ma le autu. O le pepe ua whanau mai. Pe a fua i le tau mawhai atu i le nei tai au ma le aso. E le whaingofia i leo ma moe o na tu ua o ma moe. Ai o i petele ema. Awa lo latou whaiwalo fi lima lea ua umano to tofi ai i latou. O le no nofo i le vao. E leo ma moe. O ni nei ma fau ngai whaata tau i le tā ua o le whanau mai o Yesu i le wharepovi. Ua mawhai ei o na whao Sofia la ngona o leo ma moe. Latou te o ese mai le vao ma le loto a ma moe. Ai o i petere ema. Ua o tau tō manatu i le whetalainga le atua i a Abrahamo. Tu ua le mea le nai te nofo ai ma e mauai. Ai alu i se nuo te whaasino atu i a te oe. Watangi e le soifua mai o ke riso. O e sa mo moe ua ala mai. O e sa no nofo i lalo ua tutu i lunga. O e sa whaanoa noa ma mawhatia. Ua oli ma fia. O e sa ufitia i le pongi sa ma le pouliuri. Ua susulu i ai le malama lama o le atua. O e sa le mautonu ma le tarutonu. Ua ofo ma tuu fesili. O le ale winga o nei mea ua whaia. O se vainga lea sa tula i mai leo ma moe i lea po. Ina ua lātou whaalongo i le talau au mai. O na lātou tutu le ilunga. Ua lātou fe tau talatalai. I nā tātou wō ia i pētele ema. A le fesili. Tātou te o ea i pētele ema. Mua. Tātou wō i pētele ema e sa ili le tama ua whanau mai. Ina ia maua. E la imatua whailo manino e le angelu i leo ma moe. Pe wheo na lātou i lo tonu le no fuanga. Ma le vaenga tonu o lo whanau wai le tama. Pau le mea ua whailo mai le angelu. O le a ai o tā vita ma le whalepovi. Ai leilo fo i po whea tonu o le a ai o tā vita. E iai le whalepovi. O le tā ua leo le lātou ngā nuenga wha leo ma moe. A le iloa le ma moe e o isa ili. O le mea le sa whai e nei leo ma moe. E le iai se whetū wha sino ala. E le iai fo i se angelu e mua atu i a te i lātou. Ai sa o lava i sa ili i a maua. Mai na mau i whai upo e suma le ono ua lātou whata alise atu. O na maua leo Maria ma Josefa. Ma le tama mea o loo ta oto i le whalepopi. Tātou o i pertere emma e sa ili le tama i a maua. O le tātou au nanga i le atua. Tātou te tausini o whaatasi e sa ili le sini ma le wha moe. E ala i o na tātou o i le lotu. A o le sa ilinga, i a tātou sa ili i a maua. Ma Yesu, i au tau sa ili, o na au tau maua i lea. Sa ili manu o mawhai o na maua o ia. O le fesili o le asa mea o le a ave i ai lau wha mua i le nei aso. O lo e sa ili i ai ma mo'o i ai lau loto. O lo i a te oe lau tani. Ai awane ngalo. Sa ili mua le ma lo le atua ma lana ami o tonu. O na e maua leo le manuia i le langi. Fa mai le perfecta o Isaia ua whanau mai mo i tātou le tama.
ua fo ina mai mo i tātou le atari. E le ngata o le tama ua whanau mai, ai ua toe fōa i mai mo i tātou. A whaila ua fōa i mai e le atua le tama mo i tātou. Ai te le i maua lava o ia, o le whaamanatu o le nei aso, sa ili ia maua Yesu, ma whaafio o ia i lowo langa. Lua, tātou woi pe te le ema, se i moli le au ua whaai loa mai. Mai whai upo e suma le fitu ua lātou i loa. O na lātou whaai loa i leo le upu na tā ua mai i a te i lātou i lea tama. O suinga ua tātou mori mawina i le whanau mai o Yesu, o le tu ua o le bao, ai oe mo moli le au o le tala le lei ua whaai loa i a Maria ma Josefa, mea uma ua whaai loa mai e le angelu i a te i lātou i le po. O le tu sili o na tā ua, o e sa iei whaatasi ma Maria ma Josefa i le wharepovi, ua lātou wafo i mea uma ua tala mai, e leo leo ma moe i lea po. O tātou o ave au o le tala le lei, tātou te le whaia nofo le ngā ruenga le atua, e whaami ngoi o tātou vai, le au ma le tala le lei a le atua. Ina ua tātou tutu i lunga, ma tātou o. Le ti o fo i tau mātango fia ina le perfeta o Isaia me nei o vai. Wa ia whaapea ne ai, e matua matango fia i lunga o maunga vai o le ua whai mai le tala le lei, o le longo mai le manuia, ua tala mai le tala le lei. E le ngata ina ofo i lātou uma sa iai, a whai mai le tūsipa ia, a o Maria, ua ia tā ofi ia upu uma, ua mawhau ai i lona loto. O anga le lei ma le tau sa afia ia o le kibisi masi e pei ona iai le so. Tātou o esa mai le vau. Ai tātou o esa ili le tama ua whanau mai, ma se i tātou whaaso atu le whe au o le olatanga, e pei ona whaailoa mai le angelu e whaapea. O le aso le nei, e leo ana nafi po o tai au. Ai o le aso le nei, ua whanau ai le ai o tā vita lo o tau tupu, o le ali ia o ke viso. O le tala le lei wa au mai, o le tala le lei e oli ainu uma o le lalolangi. Samoai, tātou wo i petele ema. O petele ema o le ainga, ua tā ua le angelu o le ai o tā vita, po o le ainga o tā vita. Ua tā ua i valo anga le perfeta o Mika e whaapea. O petele ema i le nuu o Utah, e te leto pito na whaata waa i a li o Utah. A wā e tupu mai i a te oe le whaipule, o le na te pule i lo nuu o Israelu. E le tau whesili ngia lea whaipule po ai. O Yesu ke biso ua fio mai, e au mai le file mu moni le lalolangi. O le tiute whaipule o le tangata ua filifilia, o wa ia te ia le alofa moni, e alofai i lona nuu ma lona ainga, e pei lava o ke biso wa iu lava lana tautua i le oti. Ona o lona alofa moni mo i tātou o tangata ngasala, o tātou o lona ainga, ina ia tātou maua le ola e whaababau. Whata ua le nei aso se whata ita inga le lei ua au mai e leo ma moe mo i tātou. Tātou o i petele e mai sa ili le tama ia maua. A maua, tātou wheiloa i ai, matalia o ia i o tātou loto, ma o tātou anganga, o le mea lo fasili lea lea tua, mo i tātou. O le fasili ua tūla i mai, o le ase oso le lei na toi fo i ma leo ma moi o lātou ainga. Fai mai le mauri fai upe luas furu, ua lātou fo i ma le loto taritonu, o lātou vivii ma whaaftai atu i lea tua, ona o mea uma ua lātou whaalongo ai, ma lātou wā ai i ai, e pei ona tā ua mai i a te i lātou. I oe sa moa, o le aso le nei o le vi inga ma le whaaftai, e ao ona tātou whaitau langa tuai i lo tātou atua, ona o lona alo pele ua fo ina mai mo i tātou, ia avea ia le nei kirisimasi,
e toi tō ma natu ai. Sa ili nei e su ma fai o na maua o ia, ma ia fai tātou ma ave fe au o lana tala lelei, tātou te wha tala lelei nai, le lalo langi anga sala. Whapeo ke riso na fio mai i le nei lalo langi, na sau o ia, e sa ili ma whaola i le na le noa. O le a tātou vivi i le atua, e lona vi inga ua saunia. O le a tātou whai u le tālo le nei tai au. Tātou tālo. Le tua mamanae, le tua siri ese oe o le langi ma le lalo langi. Whaftai atu i lau fio ina ua mātou au lia manuia mai le nei tai au fau. A se aso fo i ua e fo i mai. E wha au popo i le soifua ma le ola o lau whanau. Whawau ina i o mātou tiute mo mātou whaiwalo filima. E pei ona e to tofi ma vala wina i mātou. E leo toi po se lilo i le whaafonga le lalolangi. Ai maise o lau whanau ke risiano.
le nei aso ma le wha moe moe. Ua whaeta ua ina le au kerisiano, le soifua mai ai, e wha manatu whaatasi ai, le tama ua whanau mai. O lo mātou wha o le tanga lea, na e awina mai, e le ngata o le tama ua whanau, a o le atalii ua foai mai mo i mātou. Ta maa whaafitai lo ua lofa tū noa. Wa afu ai o na mātou a inga whaatasi malau fio. Wa bea i mātou masuli ma oe whaatasi lo mā lo e whaababa. Whaafitai lau wha mā lo longa i lau whanau. E ui lava ile nei vai tau whainga tā ma le pepesi o wha mai. Ai la ngona lava le loto file mū ma le anganga whaafitai. E toa pea lo mātou whaatua tua. Ia te oe lo mātou atua. Awa mātou te talitonu. E te leo tuu la fo ina i mātou o lau whanau. Whaafitai mo au whaamanuianga. E le ngata i au manuia i le tino. Sili sili au manuia wha le anganga. Whaafitai lau upu a mawhai ona soani i lo mātou vai vai. E au mai ai pēr le whaamanatu. E whaamanatu ai lo walofa. O lo fina ngalo ina i awane i whano se tasi. O i mātou o e whaatua tua. Matali tonu i ate o e tama. Whaafitai manuia lau whanau. Manuia i mātou umalava ma ie mātutua. Se ia o lava ina i whanawiti. Whaafitai lau wha o le tanga. Lea wa mātou oli ma fia fiai. Ua mauai lo mātou so tanga whaatasi ma o e tama. E ala ia Yesu ke viso lo mātou alii ma lo mātou whaola. E le ngata o lona toto na whaamalingi ina ua whaamangalo ai a mātou angisala. A ua mauai so mātou awanoa. Mātou te uru whale ai i le mea sili ona pa ia. O le langi lewa e saunia mo i mātou. Whaamangalo so mātou se tama. Alofangia i mātou o tangata leanga. Leo langa fe fo i ma le whaatua i titi. Mātou whaatangi sia lau fio. Alofa mai a te i mātou. Ia avele ne yaso i le soifua mai o le pepe o le Christmas. Ina ia sanga maua i pe i mātou. Le ola whapa ia ina ma le ola whapa maina. E ala i lona lofa ua sa saa mai. Ia mangalo i mātou i le toto lo walo Yesu Keriso. Na whaamaringi ina ia mātou wala lo mātou atua. Whaamanuia mai le ne yaso ta maa. Alofangia whainga malo longa o le nei vai tau. Ai maise o lo mātou wa iatu i lo malu ma lo file mu le nei yaso. O le toa fi malia fo i lea i loto le au kerisiano ma tangata uma. O e whaatua tua i ate oe. Le file mu na e saue au mai le lalolangi Yesu. Mātou te talo ia fesoa soani mailo wa nganga po ia. O a mea uma o le a mātou whaia. O feasia sia inga ma le ofo ina o le alofa o le nei aso. Ta mātou ta talo. Ia i lunga ia i mātou le anganga o lau fio i lima ta ina i mātou. I o mātou whaiwalo fi lima ma ti ute fi au manga ruenga. O le nei aso ma le nei vai aso. Ta ia whata ua le fi au o le nei aso. Ia mātou la ngona whata si ai. E moni lava i te le tuulafo ina i mātou. I mea umba mātou te iai. Alofangia le tāpua inga nei ta māmti nā mātutua i maota malawa. Lau au whainga nuenga to tofi o le tala le lei. O e olo o nofo ta talo ma tāpua ia whaiva o ua tunu. A o mātou iai le nei o langa whainga tā. Whamanuia i whiasia sia inga. O e o le atu ua au te roa nei i whaimalanga i se atu. Ta mā ia alofangia ia pui lungo ala, lungo le ea. Ai maise lungo le sami ma so se mea ta mā. Mātou te tu atu mea uma o e o le ta mā lofa. E te pui ma la vea i lau whanau. I ala uma mātou te iai. Amnuia le nei ofisa whaasala lau. Ia iai pelo wa lofa ma lo manuia. I manatu le lei ma mafau faunga fau. E ati ae ina i pea le nei tautua. A wase manuia o mātou tangata. Alofa mai le nei aso ta mā. A mata ino le nei aso se ia o oilo na whai uina.
ia tu mau pea lou whaamaoni ma lau wami e tonu ma lou alofa i lunga ia i mātou ta i tō tasi. O la mātou te talo lea ta mā. Tu mau mai o mātou lunga le manuia ma le file mua oe le atua le ta mā. Le alofa siri eso i Yesu ke viso lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ma ia mafuta whaatasi mātou. Ma lou lava nganga pa ia. Nei tai ao maso umai o i le whaababau lava. Ona o Yesu ke viso wa mātou wole matatalo tu ai nei. Amen. Na ua whafonga na tino o i le tātou saunu ngā lotu o le nei tai ao o le aso ki wesi masi. Lua fe lua se fulu male tolu, tai au ni o le asonga fua. Ia o le nea na tāpena ina i le sunga i le whaafengainga Pastor Sione le asi. Mai le kalesia whaaputputonga le atua Samoa Johnsonville. Ia mātou tu whaafitai atua i le sunga le whaafengainga. Whaamānota pena whaafitai mo whiau le leia le li i pio na laulawina le nei tai au. Whaamanuia fo atu Krisi masi. I le sunga whaapel whale tua manofo alo ringa te leo tapo inga le kalesia. Ia manu te leina fo le yaso mo fuanga. Whaafitai tele lava. O lusi fulu wanu minu te au te nere fitu o le nei aso ia o naivi inga o le tua. Le senga le Christmas in Porokalami o whaaturanga ina. Ia wana nei aso mano lo whaamle tuina le Krisiano le whaatawa ina. Ia o le soifu mai o le tātou wali. Ia au naivi inga o le tua. Ia whaafonga mai. Ia tasi o vi inga mai le ofi pesi. Ia le kālesia me tisi Samoa bawa ia i Amerika Samoa. Whaafitai. Ia usmai al whaafonga. Risi masi, o le whaalia leo te unga mananaya, ai maise o lanu susili o le matango fie, bei o auro pasiliva.
Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufafonga le laumua. Olo e whafonga mai tau tua si whafonga le na mua nei teime te tae au. Ia a ole I whanga solo le nei aso maun fuafuanga le tau tua le tātou di tio. Mua lava nau whata lo whatu ma whamanu wia tu ki wisi masi ru tātou tunu. Manu wia tele ki wisi masi le nei tae au. A taifo I le amatanga o le ki wisi masi ma whiloa I mali sunga le whawhingainga. Pa stasione le asi ia whalongo fo le whiau tāu o le nei aso. Tele manu anoa isa vali le leia le tua e. Tō matawina I lo fina ngalo mana uloto, ele ia tātou mana tua pea, ia le neifo I vai taimi, ia olo o tātou mawhau no loto ai, ilo tātou wali o Yesu Kiriso. O te whatalo whatua ili pa ia lau whaingalo tofi le tua, sungai whawhenginga mwhare tua, tā lofa lava, ia whapea fo ina I ta māmatina mātua, tō teio le tunu o tātou matua tausi e pele o tō, ia I tātou uma, Atalo fatu fo I tupu mai o le tino, fale tua matausi sa awa mo le uluma le malosi le tino mana I whanau. O te fatalo fatu fo I paanga umalawa si ufonga la mua, so o se vaenga o li usila, male la lolangi o loi mafuta mai ai. Australia, Hawaii, Amerika, Tutuila, Samoa, Malisi vaenga o le atu o le lalolangi. E manuia tele ki wisi masi, fatalo fatu I le nei taimi o le tai au I ni usila,
whaafitai tele lava le mafuta mai ma le aue mai. E ngata leo paa anga maasani le tātou li teo. Au te telitonu ia o le aso nei New Zealand ma Samoa o le aso malolo. Ia o nei le aso sa i tutuila ma Amerika ma isi nuu. Ia o le lalulangi. Ia ai au te whaafitai e tu lava le aue mai e tātou whaasa launga. O le watu lan whaatalofa atu le. Wale tua ia koko whapea foi sunga ia tālo me toanga. Ia o le sunga ia fou au waa ma yawa. Ia whaatalofa atu foi ma whamenui atu Christmasi. Fionga na wano whapea foi sunga e te wati mareko. Whafowina tani elu. O Alex Taitasi, Angela Oliva, sunga tapusoa, na Ellen Solomona, Rachel Sifa, ia o maave whamoe tauloa, ta lofa lava mnuia ki wisi masi whafta i tele lava ia le mafuta mai tātou whasala launga o leita e au. Ia se fufola atu por kalame o lei aso. Le wei whamoe moe. O le tāo le valu. Ia o le awha fonga i tātou telefou leo tāpena mai le fionga le wano ati i lawa. Ia umalona e mawhaino utatala atu leina mo whamanuianga o le ki wisi masi. Tā le iwa wa ili tātou sa nuna lotu whapitoa lava. Ia o le kiwisi masi. Tā pina ina le sunga le toi na malolo researchson ete. A mai alana, ia le wawai foi leo foi lei pespisinga le kiwisi masi malo whaanga le kiwisi masi. Tā le se fulu ia e ili tātou por kalami whapitoa le tai au. O alo whaanga ma whamanuianga. Ia ta ita i whale malo, ta ita i whale kalesia, ma ta ita i onisi o whale aputonga. Whai ona whamawina. Ia o lea whaafonga mai ai le tāo le se furuanga ia tu le se furu mara tasi. Ia mai alea, so tala voilo le tātou leina wā whaafia fianga, musika o le kiwisi masi ma lo whaanga, pe awhia mo moni mai ni o lo whaanga. O le swinga o le olanga u tātou iei. Pio aso i o la iti ia e na o le tawhawa, whaasolo lo i na matua le tangata. Ia o tele an mau o le mele o le malo lo le whale, ias whapene. Ia le lau a matafuno ta mau ai, pau al mem na oi, o le fale, malo lo le, ia wasa o laiti. Ele la ngona e tino le mele o le fia malo lo. Watu i, ta whao atu i, e watu i, ia ua fesu ia ile o langa, le lau tatu wa o tatu mtua tausi. Ia no fo fale am tapta pua i mai, ma malo lo le. E tali tonu sa ia isau ni ngā loto tatu wana nafi ma le po po. Nisi o kale sia isau ni ngā o le tai au nei. Manu ia tele le anga iatu isau ni ngā loto le kiwisi masi le tai au. O vai temi foi whapene, ia ila tau e maua le vanga lo le tāpena pena. O la fua leva na marei fua mai tāpena le tō nai. Ia wale whailo inga le ainga. Ia wha malo whaftai. O taltonu, e le o tangata umai maua i le anganga lea. E tō tele lava le au tā whao ma le au tau sami. A ia nei tangata i titi e whaia ngā luenga lea. Ia o le tāpena pena, ma ngā se senga e whai. Ia au wale whonga tau mawha le ainga, le whanau, mai la tō ni mā loa si mai. Ia, manuia tele o whaiva mauti uti, o mamana, o manuia na. Ia, o le asol nei Wellington e timu, lona winga, o le a tele ai na mā lolo, tangata i ainga e whai Krismasi ai. Ia, ona e whai ngatana o le sami mo le paka. Ia, po whea lava, o le mta whanga. Alofa tu foi, whamanuia atu sunga ia loto ata na sau, manuia Krismasi, whape foi ia stinaya awika ma oe, mai sa moa, manuia Krismasi, sunga foi ia ma foi Eric, ia na, manuia tele, ia le Krismasi. Ia, alofa atu le programe, o le atatou, o atu pia ina iwi inga o le tua ia le Krismasi, se ia tā lo le valu ia le whafonga lo le i tātou telefou o le nei tai au. Ia, o le, au pese me tisi, ia le pese foi lea, au telefou me tisi mai papato i toi au kilani, ia o le pese atu, ia i le nei aso, o le, aso Krismasi o le tu la fono whasa launga ni usila, e whaasa na whasa lau ni pisi nisi. Ia, a vai fo le televise le aso nei, e tau ana nes furulua le ai man fasa longa fa business se fai ai e na o tele o ata movies ma me fa pe na o mai ai le ini business ya o ina ilo lo po ni sta usanga i luma le asui fo ya o tu mau pe nei taimi ya mo ya le tak tonu mo tanga ta ya Yesu ya ai le ma se si o le fenga lu ngai le so ne to tele ala no fale o no le fa ta o ino le kibisimas e ala ta to tu vi ngole tua o le taimi o le ua
To is full 5 minutes on the tale o le valu. Manuia tele Krisimasi i tātou tunu. Male oli oli ufana mai o Yesu le ali ioia le tupo ia o le fi le mu ave o le vi inga le fa apetai male fa amanu ilo tatou atua malona alofa ia I tatou ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai I tatou hey 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 oli mau male oli oli ufana mai Yesu oli mau male oli oli Male oli oli ufana o mai o Yesu I le fale o manu o toto ai lo tatou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e I foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fieva ai mai foia Yesu hey 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 oli mau male oli oli ufana o mai Yesu oli mau male oli oli
le si fonga no mua lo mafuta mai e le tai au le nei o le aso fua le aso luas frima o le masina o te sema. Ia fa mo pea na momoli tu pea lo faanga o le tātou tautua nei mo paanga umalava le mafutanga le tausanga mdui e tele ki wisi masi. Ia si i lata lata i le wha ungo le neva yaso pea tātua uli au na watu voi leo lo faanga o le tausanga fau. Ia fa malo to voi nisi o uso mafuta mai ia fa fitai tele lava la wai mai a tātou fa salalaunga. Lo ia tātou paanga o lo ia i Samoa. Ia malanga la foi le tunu ia ki mai lava i nei ia le Facebook e mafuta mai. Ia fatala fa tu uso ia i faiva. Ia lia i faiva ia ta uo finaunga sengi ia lo fatu por kalame ia te uso masi o ainga mai se foi stina uso mutua fa fine mana ia mafutanga i Samoa ni taimio lo e iai. Ia lo fatele atu ma fa menui atu. Fia lava se meo e mafuta mai ai ia o tele ulo atu e toyo o atu le whamirianga o le Krismasi i le nei tae au. Mahalo e tele a fuafuanga a inga na fuafua. Ia inei ai Wellington leo talanoa atua. Ia piwa toi tasui uma ia o na o le tūlanga o le tau o lo tātou iai teiloa. Awane i tātou me lea le timu ma le vai le u tātou mau. O le whai unga o le vaso le na te anei. Na matua i sau ma le malosi ia na i whaasala launga a le vaenga le va ia le tūlanga o le sua vai nei Wellington e Mispori lua. Ina ia matua i whaasala lau atu le atunu e lapata ia ili whaangai na le sua vai. Ma vaila i le tā ua tele o lau te talo. Ia lela ua sau le vai, o na nafi, talatua nafi manei, Ia lela o te whaatali tali nei. Peto e sau se whaasala launga fou. Ia ono le ua matua tele tātou vai le o maua, ia e tārusia. Leu tātou no o iloa uma tātou wingo le tau. E umilo na la, sa unilo ile aso timu, e umilo fo ina timu, sa unilo fo ile la, sa unilo la, lo no winga. Se ia uwawa ai la le tūlanga o le tau, ono le ua lata le timu o tātou telefo. E ono tātou iloa ile po a fe ama taimu ngā la. O leu te iloa, o le aso lufulu fitu, ia mata ile liki kirikiti ile whaia i tai Fraser Park i Lower Hutt. E eina i alo le tātou tunu ula e wha maupopo ina ia tā longa i o e tā whawhau ai mana ia tele. Ia, e lo te ia alo tali tonunga e o na o tu ile aso lufuru fitu pe au lia, lufuru valu, lufuru iwa, ualangi le tau. E le ala lau tango e siaki le teimil nei. E al tūlango le tau Wellington e, ia e sawa, e o atu tai au, ua sui mai le tau. E o atu le stofi, e o langi le lei le tau, a mata tae au, o so lulu ma le stofi, e sfreile na toi va ia ina i timu. E o na toi fo i mai fo le winga langi le lei o le tau le aso malo lo, o le tau sanga fo le aso fua. Ma vai le so winga o le tau. E o le tu langa na iai, o le mele ia, tatou patipatia, ia whamirianga ia le timu, fatalo fatu fo ia, e pi faleolo, ia malo lava mluia, le Krismasi, whaftai, ia o le a whafonga i le isi vi inga o le tua mai alo lea. Ia o le whafonga lo le tātou telefo le utapina mai e le fionga la wano ati. Lao, mnui e fo i Krismasi, Robert Peterson, ia o lo mafuta mai sini Australia. Ia, mahalei fo i e whailo moil, vaianga o laulangi nei te mafuta mai ai, wow. E te tunungo le tātou por kalamir to tele al mamanu le tunu, e le o whai ngā luenga. Mantuala, a tātou whai ngā luenga, wawen tātou whiala i lunga, wawela e mai leifua mai. Tanuaila o na lewa tele le mano lo ngā luenga. E tuai alan ma leifua mai wala fo ua o sao loto le mano lo ma le moe. Pau tu tangata e wawena la i lunga, le tangata e nofo i lunga e ta pena le tōna i ele ainga. Ia ma le tangata e lai malanga i Samoa, o leva na wala mainga. Ta mana e le iloa moe, tua le iloa le lava, ma losi mai lava i le lua su whai tu lau le aso. Wa vai lai le, sa o le tala, ale tusi pa ia pe ata to liu foi ai le tu le tino, oli le li olo malusi. Na mau le melo le fia. E tele la ngona lo vai. Ta tau ia malanga i Samoa. O te whai atu e whai e vai atu lo wa inga la u whai malo longa wa Samoa, le vave moe o tangatane le iwa wa matana moe, hata o te tofang. O ta tau ia tu i wafu, e matua e fia e vai tau le au. E le malama le tae awa e nofo foi lunga whatalitali te me fia le tu wa inga whai tanoanga. Ta ua i o mene o mafutanga, ia nā laua i o iai. E le aiso vai, e le iso le la va. Ai wana o le fia, ia whata ua umatemi umar soifuanga,
ia wai le tu mau le nei o langa ia lui foi to wa se singa fela vo ia si so se vai ngol langi ia wai tu ua isi wa inga e malanga te fao malanga si maluia mo to la malanga ni yaso ma nei vai yaso alo fangia le tu auto fai nga malanga leo le ia mamata ala i dungo ala fai ta le auto ia ai olevi inga le tua o le tatu tu pese ai ia ona fa fono le telefo le la tal valu si fonga la mua 2 minuti ona tal le valu Ta alofa lava, manuia le kirisipasi le malu o le tātu o tino o ma le au whaafonga. Telefone nei, mai lisi u whonga le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua, sa lipotia mai le tumu o supermarketi ai ngao le tele o tau langa whaatau i tu SO New Zealand i le aso sa navi o le toe aso a o le iaulia mai le aso kirisimasi o le nei tu sanga. O se tasi o tau langa whaatau o pito te le i te tono le tunu o le Westfield Mall i Newmarket sa lipotia mai le whiololo ai le imatua i tumu tele pe ono masani ai i le vai taimi le nei o le tausanga. Ma fōlinga mai ai o le ata lava le tasi i isi fo i vaenga o New Zealand. Ua mai tawina ai le fōlinga toa maalie ua le aise vevesi o whaataunga whai u e tāpena ai mo le kirisimasi e pei ono masani ai. E tali tonu nisi a tonu e se tūlanga le ma salomi ai le te leo le awhianga o tangata i le tau tā o loa
atoa mawhainga tāo le soi fuanga i le nei vai taimi. E le ngata i whaafita auli whaaloto i whale, ai whaapea ai foi ma le mau whaafita auli ma vevesi o lo tūlai mai, māliri mai i tūlanga whaale wā o mā lo. Mai a tonu o manatu ai le totele, e siri au na whaataua i le nei te usanga, ia le winga ma le anganga moni o le aso le kirisimasi, e pei o na wha manatu ina ai le au kerisiano le lorolangi. O supermarketi te tele sa li potia mai le matua i longa o na pisi mo vevesi le au sa nafi i whaataunga whai u mo le fonga tā mawha a o le i o ina tāpunia whalo lo umai le so le aso malo lo ona o le kirisimasi. E to tele pasese sa a whaina la tau malanga i le au sa nafi a lumana i ai le kirisimasi i le so ona o le malosi o le puao sa ufiti ai le malai vaalele i le Ayo Nelson i le motu i saute. E tele malanga vaalele sa ta o fia ai ma le i mawhai o na whaataunu ina i taimi fuafua ina ona o ia whaale tonu. Sa whailo mai e le pule o le whaasoasoa ina o malanga le kompani vaalele a le Air New Zealand o le li kapteni o UPS e lima la whai o malanga nga i Nelson e le i mawhai o na whaia ona o winga whaale tonu o le tau. Sa ia tau fōi e le ngātei Nelson, ai sa whapena fōi o nā awhia i a isi malanga whaatulanga ina i le mā o kalai estete ma hoki tika, ma sa soani le kompania le Air New Zealand i pasese nā awhia i le whaatulanga ina leo nisi malanga whaopopoanga i atu i Nelson, ai whapea i fōi ma au kilani a ngai i Blenheim, ma Wellingtone, whapea fōi ma Christchurch. E tele vanga o New Zealand, o e ma mawha aiti munga mawha le tonu winga o le tau i le so, le aso Krisimasi le nei luas fulimo te sema, lua afe luas fultolu, e pei o na mori mawina le nei taimi, ma valo ia mai e le ofisa o le tau. O nisi vaenga o loo iaila wata inga ina ia no fauta, ma whai fuafua iai Port Kalame ala ma malu le tunu o mo malo longa o le Kirisimasi. O i tu malo e masani o na la ma mawhana whana winga o le tau e pei o le Bay of Plenty, whapea o Kilani, male Waikato, e ti munga winga o le tau iai o tau i le so. Whailo mai fo i e Claire O'Connor o le ofisa o le Med Service, o le awha be fo i tūlanga iai isi vaenga o le motu i mātū i le nei aso o le Kirisimasi. Na ia tā ua e ui ina timu, ai e mawhana whana ma vevela le te leo taimi, e mawhua lea o no se whetaula ingo matangi mai mātū i sifo, ua uwhiti ai nei le i tūlangi i mātū, ai whapea ma le o ngā te tonu o New Zealand. O le motu i mātū e ti munga le so, e maise le tarawhatai i mātū, whapea ma sifo, ai e wheo lolo isi vaenga o le alawhie, e a mai ta ape soloi fo i timu. O le motu i saute e ma mawhati munga i le i tūlangi sifo, whapea ma le i tū i saute, ai pitai e te tau na whaasolo i na wheo lolo i le anga i atu i le fiafia nā nei. E ono e mo fo i wila ma pāpā whai i tili i nisi vaenga, ai maise lava o Aukilani ma Northland, whaasolo i whai i le o ngāre tonu o le motu i mātū, ai whapea fo i o na iai la wata inga i le ngāta moti i munga mawha, ai whapea fo i wila ma whai i tili, mo le tūmano o le Hawke's Bay, whaasolo ma iai i le Tararua Range, o le Kapiti Coast, a toa ai fo i mo Wellington nei. O lo walo i a mai le tau, ina whaasolo atu ina lao fie, ia ma tau maua si na toa i lau auli, whaasolo tua i le fiafi, ai mai se mo Wellington, ma vaenga tūru tonu o New Zealand. E iai i ei tu aingo ham, sa tau fia le whaatau ina atu ma whautua ina tangata na lātu whaatau ina, e to e whaafo i atu i nisi o supermarketi, a o le o mai i le aso Kirisimasi le so, ma fua ona sa masolomia e le i vela le lei a to toa. O ham o le tu ainga o le Smith Meats, ia i le whaaupunga ua umo na whaavela, sa whaina i le tūlanga. Mai na whailo mai whapea o iei tu ainga o ham, sa whaatauina i tua mai le Whalepovi o le Mata Butchers, whapea ma le company o le Star Food i le ai o Taupo. Peita ai o nisi fo o ia lava i tu ainga o ham,
sa whaatawina atu ini kampani e lea a fia le whaatawina o ni mea tau mawha. Whailo mai e le whaatonu lango o le ofisa o le saonga le mua mea tau mawha a New Zealand o Vincent Armbakol a whai le ivela le Leilham o lona winga o mawai le siama e ngo o le listeria le e mawhai o nā whaina te le aile soifua maloloina o se tangata e ono tau mawha iai. E la matia umai tangata soifua i le nei siama ai e au pito silio na mawhatia mawhaina ai ia tina maitanga whapea ma pepe le ifana na umai ai maise o tangata mārutua mai lato umai vai le malosi o lato tino e te atuai i le siama. O lo o whautuaina tangata sa o no whaatawina mai ia i tu ai ngau ham ina ia aua le whaongaina ai toe whaafoi whale o loa na au mai ai. Ai a whai ua uma o na whaonga whautuaina malosi le whaafsota i wawe o le whomai ma wala uane le telefoni le soifua maloloina o le numela o le o valu o no tasi tasiono mo se feso swani. I le taimi nei o le ua whaititia le tūlanga o ngongo la pita inga whalau i tele mo fi ngota o ona i le talawhatai o le tū malo le Hawke's Bay ai o lo whaawau na whaamamaru le sā mo le whaangotaina ma le tango whalia o fi ngota mai le Sami i le talawhatai sifo le tū malo Northland. Ua whautua ina e lau visa o le saonga le mua mea tau mawha New Zealand, le New Zealand Food Safety, le mamaru le tuna o ina ia tau fia le whaangota ina, ma le tau mawha ina o fi ngota whai tingi po shellfish, mai i le ngata i whale sifo le tu malo Northland, ona ua masalumia la wha ina i se ona, whaalia mai e whaapea sa i loi ni suenga na whai o le swasami, mai i le tau langa i hokianga, le mau lunga tele o le ona a awhia i le saonga le mu o le tele o whingota i lea vaenga o New Zealand. Sa tālia a o le taimi a tālia ai le taunu unga o se suenga na whaanga solo mai ua lapata ia tangata i lea vaenga o New Zealand ina ia tā whia le whaangota ina ma le tau mawhaina o whingota mai le ngata i whale. Ona e mauti no lava le a whaina ai o le soifua maloloina. O i tu ainga o whingota ia o lo a awhia, e iai ia le mussel, o le oysters, o le tuatua, o le pipi, scallops, a tu ai fo i mo le tuitui po o le kina. O lo wha mawhaina mai e whapea, e tusa pe whaavela i a whingota umanei, e le mawhai lava o na te a ima tau whia le ona, ma le a whaina ai o le soifua malolo ina o tangata. Ai pei ona tau o mua e whaamalo sia la pata inga ma whautuanga nei mo Northland a o lea ua whaititia le tūlanga o whautuanga whapea sa iei foi mo le tū malo Hawke's Bay ina ua iloi suenga i le toe foi le tūlanga saonga le mua whingo to le Sami mai lea vaenga o lea tunu. Pei tai o lo i e pela pata inga masa le pūlenga o lo whaamamalu i le whaangotaina o whingota mo i le Sami i le vā lea o te awanga a nga iane ai i le Bayview ia mai maua nisi whaamtalanga o ili mai le pūlenga po le City Council a le ai o Napier. E se tala mai malo o whaatasi i le whono au hao malo o whaatasi i New York i Amerika na whai eise whaai unga le komiti o le pui ngai le stona ai e polo ina ai le whaia whaanati nati lea o le awinatu o viso swani o mea tau mawha mo tangata lautele o Gaza ia ua mahotia ma fia ai ona o le taua Israelu ma le Hamas o loo vevela ai le teimi nei. Pei ta isa liputia mai e le ima whai ono o se wha upunga le komiti o le puipuinga malo o whaatasi i le tau fia leo le pāpāo whana i le nei taua e pei ona mana na o ai le totele ina ia tau fia taua mo sina taimi ina ia mawhai ona saonga le mu ma ngā solo le lei le awina atu i le tono o Gaza o uta o mea ai ma isi fisoaswani o loo mana o mia vave tangata Palestina ia ua tele ina nuti palaina o lātou whale ona o sawhainga a Israelu. O le taunu unga o le pārota le komiti o le puipuinga malo o whaatasi i le nei mata upu e se fulu tolu sui sa langolango ina le unga whono ina ia whaana tinati le au ina atu o uta fisoaswani nei i Gaza
E se funu mo le lima sui a wai le komiti le nei peitai e le ipalota a Amerika whapea ma Lucia. O le nei palota na se soo ma le tau fia e le malo a Amerika o se teu ngā sa whaia le malo Lucia ina ia fia ai i lea i unga whono le tau fia leo le pāpāo whana i le taua o loo whai nei. E tō taunu te ngata na lātou whaasoa ina le whaelonga mua o le strike fua i le talonga le loto New Zealand i le pōle stonai mawai lātou se leni e ta i onus fulu ono afe ono se lau ono fitu tā la le tangata. E le i maua i se isi le whaelonga mua le Powerball le o atu i se fulu miliona tā la le a whai mo le se i le pōle lulu. Ai to se fulu lua te ngata nao lātou mawaina le whaelonga lua o le vaenga leo le Powerball ta i lua se fulu iwa afe tā la mo na tupua lātou tupe na mawai. I whai pelenga o le manu malo ai ana nafi o lupe soli ai Joseph Parker i le li a Melika o Deontay Wilder le asa avea mua ma si umpini o le langi le panga pa mafa o whamatala ina o se tau mo whainga mo tau tia male mātango fie mo ia e lona whaia onga le asa ai mua o Kevin Barry ta ue Barry se talnoanga mo le News Hub le te leo le swinga sa ia mai tawina i le mahalosi ma le lei o iai le tau mo whai o pāka e pei ona mōli mawina o whanga solo le whai pilenga ma Wilder mai manatu Kevin Barry o le nei manu malo pāka o le a o ngā tele mo ie le lumana i o le pānga ma mawha o le laurangi e pei ona si le fia o le fusuanga lea a Wilder mo pāka na whai le ai o Riyadh i le tunu o Saudi Arabia o se tasi leo panga o le Paul Kalame tele o whai pelenga wha apolo fesa le sa whai ngoa ina o le Day of Reckoning. O le poti lau wha asara lausa atang iai le mafuli o le langolago ina o le li a Amerika o Wilder peita ai o le tau unga sa iai pe o na silisile ho iai le TV manu malo lupe sori ai Joseph Parker i ta amitu sanga uma e se fulu ma le lua. Ta o mai e tu sa ma le 8 miliona ta la le whaelonga tupe na ia maua i lea fusuanga. Ia o le tau unga le nā nei whaopoponga o Talafou. Nā whawhonga tino i tātou telefou, te whawhonga i si teimi o le nei aso, o le tautua le nei mo oe, le o 15 minute ua te nei le vānu o si whonga le lau mua. Ia, ma lo fo isi alo sa mo chai o petai ai lana fusuanga le tuioti le tamile sanga mo mua. E ma eu fo i le atunu une o Saudi Arabia i le talinga o malo mene o ta alonga le waia. Ia i ono le tunu ue ma mau o loa le tūlanga o le suau. Le la ua pe ua tele a ta alonga te tele la langi ua fai le tunu lea. E tato mafau ia Saudi Arabia. Pe le se atunu ufo i le taula mua ni ta alonga pe o Amerika. Peletania, Australia, o Falani, New Zealand. Pe o nu foi e mtautia i meo talong. A Saudi Arabia le o se nu fa pena. E ma e foi le fa lau no ina ile atunu. O la to foi atunu. Ia o wala ye fa lau no la to atunu. Pe a vein sta lo te tele pe o fusu anga o soka. Ma nisi ta longa wa mai mo ile 4 miliona tangata. Ia le fa lau no ni tau telefon. Ma ne tele ar me alo for Christmas e alo sori ai Joseph Park. Mola na 20 miliona tala. Ia lei ala tatou atu tatou PC. E manatu ia ne minuti on fa fonga no le tatou sa ninga lo fa pitoa o le Christmas. Suinga le titi na tatou por kalame. Ia ona fa fonga lo le ia pesa tala lava no mo family yanga o le Christmas. Manuia fa inga malanga ila tou le malanga le yaso. Manuia foi ta faonga mfiafianga o le yaso. Ia manatua ia o le tele yo so ifua wa fia i lungo le wala mai ai Januari o me terminei. O tatou. Ia tatou matahala le nei aso. Ia tatou ia vea ia me utupu e moini le sona o nei taimi. Nei le tae au. Sau nei le tae au, vo le lai sa wala utaava le vau fast food ma 5 kilomita o le intaava. Soli. O te ia le fifisi o le stava le lungo le wala fa pe soli. Fifisi la ma se la tu ta vale pe sa sta vale mai o. Ia va pe ia o le hala vale me tu le ni tanga ta
ia al mele fela utala o le me fedelo le kolosi ai tipi tonu ala ta vale lungo le kolosi va pe o iso to inga ave fa ta malala ia a fai atu ala I po fea ia fa longo tu pois fa lave lave ia fa talo fa tu nei tato wol sunga ia Wilma atoa I ono ia fa pe fo tina ia lupe me Australia sunga ante riva after tele lava le mafuta mai ia a o le pese nei ia ma le sunga ia fa le fatu enari o le si fonga lo mua lo I mafuta mai ai Manuela Kerisi Masi, Maletau Sangafo, si ufufunga olela mua. A ono no for le toma o se miti mala na whanau I tonu o la to caravan
I le aso so o male Christmas. Na fata ia le tamai le fasili atu lona tali i o kipsi. Po le hala la tau mea ai, e whai le po le Christmas. O le tina o le ainga, ua whai si lewa o na maliu. Na tali ane nei le tamai i lona tali, o te leiloa a tali, o te leiloa. Ia, ua wala au nei le tamai i lana whanau e o mai. O na ia whapea tu lo lea i ai tātou pe pese whaatasi le pese fo i lea o lea tua o ia na te au maia. O na usu lo lea o la lātou pese. O lea tua o ia na te au maia. O ia lava e fo i mai. I le ala ua ia manatu i ai. E le o tātou wala. A o lona lava ala. O lea tua na te fo i mai. O te tamao te miti o lana masani, o le alu lea e ta aloi i peti petinga, e maua mai eini tupe e tausi eila na whanau. Talui na maliu le tina. A o lea la ua suia nei o ia e avea ma kerisiano. O lea to e ta alo nei i peti petinga su e eia na tupe. A ua ia wha atua tua, ilo na tua, na te whaia le mea sili mo lona ainga. A o usu lava lale la tau pese. Sa whaafua se i ona tu i mai se tangata i le whai te toa ma ua tā ofi ai malala tō pesi. Na ulu whale ane se ta mā, ma ia whaapea ane. Ua au sau e whailo atu le matautia o le atua nā te fōa i mai. I le tama i whale o loa i reo ngā tonu le ai. O loo iaini pusa mea ai, o loo whaatali mai ai mo oe, malau whanau. Mai le ito e whaatali le tama, ai alu loa malana wili paelo, ma au mai le sapalai o mea ai. Ua umona saunia e le tua mo ia malona ainga. O se ke risimasi fia fia ma le manuia na whailunga ina e le tama o si miti malana whanau. O le tua, na te foa i mai, ila na whanau, whaatua tua i ate ia. Ua foa i mai e su ke riso le pepe le ke risimasi. Ina ia tātou tuina te fo i tātou mo ia. Nei tala pupu ur ki Krismasi, nei teimi o le tae au, luas furu 5 minuti au te ene valu, tau tua nei mo wati fonga la mua, manu hia tele ki Krismasi pe a whai re, yo atu le whamanuanga ia te oi. Ia, whamanuia te fo i le ki Krismasi, ia, tina ia siva lau vim, salo le te i Samoa, iwa malai tai, ia whape fo i sunga siata, tala, sau a ping, ia o sunga waa, Mati Ariel, ia, manu hia tele ki Krismasi, ia o nei, paanga ia o loo mafuta mai rungo le tātou Facebook mari YouTube mera whātalo wha mai. Toi o wholofa toi e polo kalame me whamiri atu. A mai alivi inga o le tua lela e whafonga mai ai. Ia e whātataula fōi nei vai tau le Christmas. Ia o na whafonga lo leo le tātou sa runga lo tu whātau le Christmas. Ta tala i lo le mo le tātou leina. Ia mua lo whaanga o le nei tai au mo le nei aso. Si ufonga lau mua, e usi mai e le whafonga alivi inga o le tua.
I le suafa o le tua so I fua. No le utinu tangata le ulua I Kirisimasi ala ilo nalo Yesu Kiriso le pepe pa ia. O te faa ta alofa faa alo alo tuai. Le malu sa wo o lau faa funganga sa moa. Mai maunga te tele se iau I maunga iti o pa ia. O sama fa inga tafa ale anganu. O pa ia ma sama fa inga tafa ale talalelei. Talfa lava ia manuia foi le Kirisimasi. Ata alofa atu fo ili mamalu ina yo tato te mamati na matutua. Mai se fo ili mamalu o fata otolia I fata whangase ngase. A toa ma a inga whanono uma o no mafutanga motusia ili maliu maleoti. O nisi fo yo ta wivi ma whawhita auli, ma mea whapapole inai. A ma lole on sai ma le fata o toa, o le taliti ngā fo ili whenga iai ma ia mafutianga. Ia vealu tanto whamana tuina o le atua wai inei whaantasi mutangata. E whamalu si ai tanto uma. O le siu whongane nei o le lau mua I Wellingtone, ma lana polkalame whawhitoa mo le nei Kirisimasi, ma le asia singa I ngasi ngasi. O te vala awa tua nei. O le a tanto utapo I atu I le atua. Wa liu tinu tangata le upu. Sa maufo I o ia mai tantou. Na mato mata ilo na mamalu. O le mamalu lova leo le alo e to tasi o le tama. Ua tumu o ie le alofa tu noa. Ma le wha maoni. Se o tanto o talo. Le atua silisili e se. O le na tu ua le langi ma e fio ifo. Ina ia mau fantasi ma le tangata angsala. O no lo alofa tu noa ina ia to e fafo sia le tangata. I le mafutanga e whawawau ma lau fio. O mātou whamana tuina le nei fwoi tai au, ma le loto whawhitai, ma vi inga mai o mātou wanganga. Lo alofa ma lo whamaoni mo I mātou, ma le lalolangi a toina ia whaasaulo toina, mai no noanga o le angsala. Whawhitai mo le nei aso ta ua ma le o ngātu tonu, I lo mātou wola wha le whātua tua. O manto waulia manuia I lo walofa. E uina fisoua ina lo manto wola I fi tāma whainga tāma pōpō ngā. O ngase ngase ma whānoa noanga. Ai ua mautu lo manto whāmoe moe o maua. Ina ua fio mai te loto lo toi whātasi ai. Ma whamalosi mai ai mātou I tuaso pōngi sā o lo manto wola I nei.
O mātou te talo whaafitai mo au ona fo mai. Mai lato umo lo ngalo lue pea whaatasi. Mo le sailinga, mo le whaatinonga o tonga fitinga. Mo te ngata pua ngaina. Wa wala mai e foilo mana wha malolo. Whaafitai mo au nanga le lei uma. Ma le au ngā o whaia mo le tautuaina o te ngata pua ngatia. Sili mea umalawa le vi inga I lo swafu. Ona ua amana ia I mātou le whanau o te ngata angsala. Ma e fio mai ai le lalolangi. Ina ia toi whafo sia le te ngata I le mawhitanga malau fio. Whaftai mo le tauranga tongi ola o saunia mo I mātou. E ala ia Yesu Keriso. Whafsoso ani mai le ali ie. Ina ia mātou talia le salamo ma le whātua tua whamaoni. Fio mai lo wanganga pa ia. Saunia I mātou uma ifo matapo I atu I lau fio. I le nganga ma le whamaoni. E ala le suafa pa ia o Yesu Keriso. Lo mātou wali whaola. Amene. O le atatou pepese atu I le atua I lona vi inga. Oh
O le whaitawina o le tuspa ia, mai le whenga tuai o le tusi al perfecta o Isaia, o lona mata apua iwa o te whaitawina nisi o na whai upu. Whaafonga mai o fionga pa ia nei o le atua. Wao se vai uma o e u whase ina, o ta alili le taua, ma le ofu o li loia le toto, e susunu ina ia mea, e whai fo ima fafia o le afi. A wau whanau mai mo i tāntou le tama, o fo ina mai mo i tāntou le atali. I lona ua le malo, e ingoa fo i oia, o le silisili ese, o le whaipule, o le atua malosi, o le tamao le whaavavau, o le ali o le file e mu. I le aise me ngata mai ai o na tele o lona malo, ma le file e mu o lona malo i le no foali e tā vita ma lona malo. E whātu mawina, ma wha mausali le wha masinonga ma le ami o tonu. E a fua mai eo na pō, e o i le whaavavau, e whaia lea mea, i le maa le ngāo le ali o au. Mai le whenga inga fōu le evangelia Ioane, o lona mata mua mua, o te whaita wina nisi o na whoiupu. O le malamalama moni lea, na te wha malamalama ina tangata umalava, o lo ua maliu mai i le lalolangi. Sa i le lalolangi o ia, na ia whaia fo i le lalolangi, e le i lo alava ia i le lalolangi. O maliu mai o ia i lona lava nuu, a ele italia o ia e ona lava tangata. A i lanto uma o ena talia o ia, no whātua tua i lona suafa. Na ia amvatu iai o lea manu ia, ia vea i lantou ma whanau o lea tua. O i lantou, e leo le toto o na whanau wai, e leo le manao fo'i o le tino, e leo le loto fo'i o le tangata, a o lea tua lava. Ia whamanuia tele mai le atua, i lo tātou whaitau ma lo tātou whalongolongo ia nā fionga pa ia. Ma ia tūmau pe ia te ialo na vi inga e whaavavau. Amene. O le a tātou tue pipese i le vi inga o le atua.
O le launga le suafa o le atua tolu tasi pa ia. Ta male alo ma le ngang pa ia. Ia mali e iau fufonga upo alo ngutu. Ma mafau fonga alo loto le ali ie. Alo papa. Ma lenda te tongi ala ina. Amen. Umaliu mai o ia i lona lava nu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. Ai lanto uma e na talia o ia. Ma whātua tua i lona swafa. Na ia vatu ia i o le manuia. Ia vea i lanto ma whanau o le tua. E matalasi va ainga malangona o le nei aso na mua. Ma le mea winga ese na tupu ai petele ema. O tau mawhai foi lau whai evangelia. E whamamawina ia va ainga ese. Mai tu o whamamafa i lantou teito tas. E whātatau i lea fio mai o lea tua i le lalolangi. I lona liu tinu tangata e ala i a Yesu ke risolo na alo. O te fia whamamafa ina i le nei tae ao. I tu mawa vai lua. O i tu ainga tangata ma lantou tali atu. I lea fio mai o lea tua i le ulua i Kirismas. O maliu mai o ia i lona lava nu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. O manatu mua le launga. O le vaenga o tangata na te ena le fio mai o le tua. O le vaenga mua le au fia mata i tuina a lanto wanga. Ma mea na lanto whaia i le ulua i Kirismas. Tato mawhau le tala i a Herota, le tupu o tangata i uteia. Ma ona winga na whaalia, a toa mana upu i na waia whaalongo i le tala i le pepefou, ua whanau mai. E whaapea o le tupu o tangata i uteia, e peino ta ua e le au makoi. I le ito e nofo le leile fatu o Herota, ina ua whaalongo i le tala. A wai le isi tupu i ona tawhatafa. O teimi tonu o le tawhili sa unoa Herota. I ola o tangata i tula fono a Roma. Mao ngā la fonga mafa i le lalolangi whaanao na po. Whai mele na upu pepelo ma le wha ole i le au makoi. O atu ia utou, i namatua sa ili ia i le tamaititi. Pe auto iloa. I auto whai lo mai i antea. O au foi o te aluatu e ifo i antea. O upu pepelo ma le wha ole ole. O aina Herota e le loto le anga. O le loto vale ma le mataua. O lana tu ina nau i le pule ma le malosi. Ai le ngata ili na. Ina wana i loa wale tau laulo na wha moe le anga lea. O na ieto e whai ai fo i lea, o le isi mea sili atu o na matautia. O ia wha au matia ola o isi ta matane uma, na whana nau mai i lea lava taimi. O whasi o tia fuata maiti e le sala. O sa tia fua le maave ave le fua. Ona o te ena Yesu, malona fio mai i le loto Herota. Peta, i le ai ase me lilo i le tua. O nei whaunga le anga uma, na ia whaali i a Josefa, e ala i le angelu. Josefa tula ia. Ina avele tamaititi malona tina. Ma so sola i kupito manonofo ai. Ona wasa ili Herota e fasioti i anteia. O le sol anga i le fiaola. O le ola sul fai o tangata. Ona o le lamatia o le ola saunga le mui sa wanga. Ma whainga le alofa tangata o te ena Yesu. Malona fio mai. Monia.
ua maliu mai o ia i lona lava nuu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. A mawhawhau foi i le pōna whana wai Yesu. Na soifua mai o ia i le whale o manu. Wa la wilo le tala, wa le ofi le whale e tali ei malo, wa tumu, wa le aise amanoa. O le isi le ata manino, o Yesu o te ena, wa le ofi, wa te ena mai loto ma o langa o tangata. Ututumu fale o loto o tangata, o lato fale o langa, o tato fale loto o ma fale anganga, wa tumu i le ano isi mea. O mea u tato fa mua mfatulanga sili. Ai u fa se tuli Yesu, i se tuli manu wa piapi o le loto. A leo le na, wa matuale ai moni lava se ava no Yesu. O na avea i leo o tanto o langa, ma vautu ufua, ua matua ngau i, wa au noa maleli i, o le pepe o le Christmas. Le mamalue o le au fafonga, i le nei aso Christmas. Ese le tali atu o le lalolangi, i le atua, malona fio mai. E maue fa maoni, lo lanto utalia moni o Yesu, ma faa o ngātu tonu le li i le nei aso. Ma lanto wola Yesu uma. Ai mau foi i lanto, wana o na fata e tae alunga ma faa ole, e pei o Herota. Wa faa mua tu ina naunga ma sani faa le lalolangi, ma le faa mali eina o le tino maona manaonga. Ufa fōlinga ilo tanto wola tāpua i le tua, ma le ola au auna i le tua. Ufa leanga ina i foilo tanto vano nofo le lei, ma isi o tanto uso antangata, ma fa tupu ina i ma seinga. O se tūlanga fa anoa noa, wa iei neile lalolangi, ma lo tanto si o manga. Ona wa manu malo pēla ngona fa Herota i loto o tangata. Vau malo o lanu mangangana ma tangata taito tas. O le whalawe lawe, o te ena le anganga pa ia. Le anganga o Yesu i loto maolanga o tangata. O maliu mai o ia ilona lava nu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. O whapewhea o e maa. Whapewhea e tātou i le nei Christmas. Lua. O i lātou o e na talia le lei. Le fia mai o le atua e ala i le pepe pa ia o pete le ema. Le lii o Yesu Keriso. A o i lātou uma e na talia o ia. Ma whātua tua i lona suafa. Na ia vatu iai o le manuia. Ia vea i lātou ma whanau o le tua. O manino loutou sila fia, ma lo fo i lo le tala o le Christmas. Ma i lātou o ena talia le lei le fio mai o Yesu. O Maria, ma Josef. I lo lau stai ma lo la whātua tua i le tua ma lo na finangalo. Ina ia vea i la ua ma awala e fio mai ai le tua i le lalolangi. E wina whaingatai le vaai whale tangata. Ai na whaingofia na o le whātua tua o stai o Maria. E peo nei loila na tali le angelu, whauta. O au nei o le au auna le li. Ia whaia i ante au, e tusa ma laufta lenga. O le au leo mamo e foi. I le pōna so i fua mai ai, Yesu. I lo lanto wola wha maoni i lanto tiute masani. Ia tu maunga malulu i le pō. Ma lo lanto nofo sauni e talia malinga tete le atua o whaali mai. Whai mai le angelu aua.
aua tau te matatau. O te au mai a te au tau le tala le lei, e oli ai le no uma. A wau lea su nei u whana wai a te au tau le whaola, o ia o ke riso le li. Na latou whaalongo ai pe senga malie. O au mai le langi o vivi. O le vi inga i le atua i mea o pito lunga, ma le manuia i le lalolangi, i ta ngata walo whangia ia. Ona latou whata alisia i lea, ma le fia. Wa latou maua Maria ma Josefa, ma le tama mea, ota oto i le whale o manu. O mā koi foi, ta ngata papoto ma le ata mai se sai. Walo latou vili tai e sa ili pea, ma sa ili pea lava e tuli matai le lumana, i le ta inga le fetu. Ewina umi, ewina fitale ala, ai sa latou sa ili ma le loto atoa. Ona wa latou talitonu i whaalinga o le atua. Na latou i loa le fetu ta iala. Na latou saunia mea lofa fetau i le lei, mo le pepe pa ia, o le auro, le pulu li pano ma le pulu muru. O i latou uma i latou e na talia o ia. Ma whātua tua i lona suafa, na ia vatu i ai o le manuia. Ia vea i latou ma whanau o le tua. Me ma malu o le au whafonga. O le Kirismasi moni, o le tūlanga whaaleanganga, o le tangata whātua tua. Ilo la vama Yesu le pepe pa ia. Pe atalia ma le whātua tua le anganga o Yesu i le loto ma le anganga o le tangata. O na vea i leo keriso ma o ngā tutonu o le neiaso. Maso umalama. O leo fola manuia. E maua i lantou e talia Yesu i le whātua tua ma vea i lantou o whanau moni a le atua. O i lantou ia. E le o le toto na whanau ai. E le o le manao fo'i o le tino. E le o le loto fo'i o le tangata. A o le atua lama. E longo fia i lantou. O e o whamanu iaina i o lantou o langa whaale whātua tua. E o stai mga wai le atua maona whaalinga. E peo na whaia Maria ma Josefa. E au ona wha maoni o lantou tiute, ma ngalulu e pē mo le manuia o isi tangata, e peo na whaia leo ma moi a lantou lafu. O i lantou foi e peo le au ma koi, o tangata ata ma mai whai malanga, e whalango lango i le teita inga le fetuta i ala, o le anganga o keriso i o lantou o langa. Lantou te tawivi ai, ma lantou sa ili pēa, se ia maua le sini o tawivinga le lei uma o le holiday. Na vatua i leo la latou tapua inga i le atua, ia latou mea lofa. E ofo i natu, mo le au naina o tangata, ma le vi inga o le atua. Le au pele, mo tofu i tātou mwhawhi tauli. Tofu i tātou malu i tau leo langa o whea ngai ei nei. Ua le tutusa uma tātou Kirisimasi. Ono mea lo tutupu, i o tātou o langa. Ai meisi o mawhutianga o le tino, o mawhutianga o le mawhau na o ngase ese o wafi ai. O nisi foi o lo ongo tia i whanoanoanga, o le loifu fonga malingi i le nei aso. O nisi o lo fia sa o loto, a tō ma le telo i tua i ngā whalewe lave ese, o le soi fuanga whanei o na pō. O le whamoe moe maua lunga le nā. O le atua na liu tino tangata ai. Ina ia tau ave o tātou tinga. Matu mai na ia tātou o venga ma mafa uma o le tino. Le mafa o whaumu le anganga. O le tala o le Kirismas. E whaato o toina i le tala o le eseta. I le manu maloa ia i o le atua i le angasala.
ma le whātou le loina o le angasala e whaavavau. E ala ia Iesu Keriso lo nalo. O maliu mai o ia I lona lavanu. Ai le italia o ia e ona lava tangata. Ao I lanto uma o ena talia o ia, ma whātua tua I lona suafa. E ia vatu ia I o le manuia, ia vei lantou, ma whanau o le tua. Ia manuia le Christmas, il suafa o Iesu. Amen. Se o tātou te talo. Leli ia Iesu. Whawhitai mo o manuia o whola ina mai. Mo I lanto umo e talia lo lui tino tangata. So ani mai ina ia manto talia wha maoni lo o fio mai. Ia o manto loto tei to tas. Ia wha fowi nai manto. Wha malamala mai nai o manto wala e sawa vali ai. E tusa malofi na ngalo. Ia le ngata I le nei aso. Awa so umalo manto wola I le lalolangi. Manto te whanto ese atu foi. O na o tele teimi o manto te ena ila o fio I o manto loto. E meise pe a manu malo mai o manto vai vainga whale tangata. Whamangalo I manto e ala ia Iesu Keriso. Mo manto te talo atu nei ma le whātua tua I lau fio. Mo I lantou malavalo a fia I ngase ese o le tino, ia aio sulufa inga po a inga. Ma ie mātutua, se ia o lava I nai whana witi. Na ia fōa I atu I ailo manuia wha malo lo. Ia o lantou tino maloto, ia lantou mauai se Kirisimasi tō file mu. Wha manuia ngā luenga le le ia o ona fō mai. Mai lantou ngā lulue mō soi fua manuia o tangata I tino le mawhau whau ma le loto. Mātou manatua foi ma le alofa, o mātou tinama ta mā mātutua uma. Mola wasi e singa wha manuia I le nei aso. Ia lantou mawai lo file mupa ia, ma se Kirisimasi fia. Mātou te talo ma ai o yatu, mo au wha manuianga wha mawhana whana, mo a inga uma o ngotia I whanoa noanga I le nei vai tau. Ina ia wha maise ma wha mawhana whana lo wanganga pa ia, mo I lantou teito tas. A o whamana tuina lo o fio mai, e te awai o mātou mawhatianga uma. Mātou ai oi mo au whamanuianga, mo I lantou e tā waso ngu, pili malongo noa, ngasi o le mawhau whau maisi mana onga whapitoa. Ina ia langolango I nai o lantou whawhitauli. Toa tele o saisa I tia I whale pui le ali ie, ina ia lantou maua se salamo whamaoni, e fuli tuai le leanga maola saoloto moni ai. Mantou te talo nei, mo le lalolangi pua ngatia, o na whalawe lave tutupu whafo se. Whalawe lave o le natura, o tau am whiwaiwai inga I wāo tunu o lanu mangangana, ai meise le to tele o soi fua maola, o lo o manu nua ma malili wai. O I lantou lo sul fai le fiola sa o loto, mai sa wanga ese. O le lalolangi mate la ina le mativa, o le fia ai ma le fia inu, le atu ai, se ie whamanuia I lantou malava. O e ongo tia I nei mawhatianga uma, I so se tu le lalolangi. Whamanuia tau mwhainga le lei uma uwhaia, tai o malo tunu whaalampo putonga, o lotu mai ka le siam tangata uma o ngā lulue, mo le manuia lau tele o lau whanau pua ngaina. Talo mo lau ka le sia Kirisiano au I le lalolangi, ma lana ngā luenga mo li mau I lau whaaolatanga ia Iesu Keriso. Ina ia whamana ina le whiau le talelelei, mo le whaola ina o tangata I le tino, o le mawhau whau antoa ma le anganga. Talo mo whainga malo le lei uma, I so se atu nuu o le lalolangi, ina ia pūlea I o langa o tangata I le file mū ma le manuia. Whamanuia upu whai o malo I le nei vasa Pasifika, mai se New Zealand malo mātou o tunu I Samoa, ina ia tū mau I pulpulenga tonu, wa whawai le alofa ma le whamaoni. Whamanuia mai le ali ie, le nei aso Kirisimasi mo le au whafafonga, mai mātou malama teito tasi,
ina ia mātou maua ai se Kirisimasi manuia, mania so malo lo fia ma le saunga le mu. E ala ilo mātou talia ina o lo fio mai a Yesu, e whanau fōwina i o mātou o langa. Whamanuia ngā luenga le lei uma, ale nei foi o fisa whasala lau, mo le manuia o lau whanau, ma se vi inga o lau lau suafa. O mātou te talo ia le ali ie, i le loto whawhitai ma le whātua tua, o mātou ai oia tuai, e ala lava le suafa o Yesu Keriso, o lo mātou o lii ma lo mātou whaola. Amene. Tātou pese, i le vi inga o le atua. Moli atu le whaftai tele le malu lau whafonga le nei foi as Christmas. Loto wawe mai le tātou sāmninga. Ia maise o tō tātou sanga mo le manuia o isi tangata pōpō ngātia. Wa manuia le atua le tatalo. O lo whaiwhai pēr mo le manuia o tangata. After le sunga tu fue mo le whafo ina o le tātou porkalame le nei foi aso. Ia maise le mamalu lo tō ofisa i wha manuia tele le atua i au tō whi au relei. A manuia foi le tua lo to ofsenei tanto to foi maus que smasi manuia que smasi saunga le moma le fia i le alofa o le tua man fa manuianga ia manuia le anga yatu que smasi le tausang fo i lo na alofa mana fa manuianga la tanto fai i le talo tu mamaya yo manto lunga le manuia ma le file mu o la wafio le atua o lo manto utama. Le alofa tu no Yesu Keriso o lo manto wali ma lo manto faola.
o le mafutanga fia, ma lau lava nganga pa ia nei, se iao i le whawawau e whawawau lava. Amene, amene. O le na ua whafonga le tātou tunu i le tātou sauringa lotu whapitoa lava o le Kirisimasi o le tausanga. Tāpina ine le sunga le to ina malo lo Reverend Elder Risati Son Ete. E se fo le matanga o fi au le Kirisimasi. Pio na fula ina malaulawina i le leita e au. Ia, mo moli atu le whaafitai tele mwhamanui atu le tua mo pelo soifua lau lei lau sunga le to ina malo lo pensione. Ia masi fo ili whalitua ia o le nofo alo mo le aingali i whaafitai lava. Luia fo le Kirisimasi. Sifuru tonu minute ua te nei leiva ua tatala lo lama le tātou leina. Fia mo moli ni o lo whaanga le Kirisimasi ia vili mai le tolu walu lima lu o whaatasi ia pole o whaatolu walu lima lu o whaatasi. Whaamanui atu le Kirisimasi nei matua tausi malava nei mātua asi mai Samoa ia mai sifoi nei mātua nofo mau i nei. O le soifuanga lo tātou ia e o lo tausanga o le tangata i fitu sifuru. Ia ua fuafuanga tān mele o le whewai. Malanga i Samoa, malanga i Australia, a whaafitai lava. O lo iei lava nei tātou mātua o lo whaina malanga nei taimi. O nisi wale o tuen whaina malanga o whainga tāla fo i le ngata i lea ia o lo tōng tinga whafua mai ia ma whainga tāna malanga stemi umi, whainga tāna nofo umi. Ia o lo i tāu ai o le soifuanga pia o na matua le soifua le tangata. Whaamanui atu le Kirisimasi pia whaito aki me lau li te o whalongolongo. Ia, mo le tuelo whaanga o le, tina ia Naomi matoka ma le ainga sunga tino. Ia, masiro tio latu tina matua ma le ainga li. Ia, tua tau mata whaafitai. Ia, Erika Maoe, ia lo whaatu le Porkalame. Ia, masi e fo i ta hiri te uina, manuia lava le Kirisimasi, ia te oe ma le ainga i Melpone. A pia fo i ia te rini, ia ma le ainga, lo whaatu rini, manuia Kirisimasi, tala peili, manuia Kirisimasi. Ia malitape natu fo i tausang fo i le asa mua. Tatou leina na o talatu o whaatonu walu lima no o whaatasi. Tāre se fulu ia o na whaafonga lei whaamirianga o le Kirisimasi mai te i whaale kāle sia, whaale malo, ia mwhaalapo tonga se tono le tātou tunu. Vingo le tūs mai whaafonga.
Manuia le Kirisimasi Samoa, si ufufonga o le laumua. We vingol Christmas i pione whawhonga mai ai ia mai le Kalesia St. Anne's i Newtown. Vi inga lava o le KWC Masi, o le taimi lea ua luas futasi minute ua te ene le iwa. O mori whapitofu i lo whaanga mo le sunga i le misionare ia Pastor Matthew Seppi Paulo, whalitua, meise i o misionare sa mo umalava o ngā le lua i Afrika i saute. Pe whiona mafuta mare ni tae au i New Zealand, te manatu o te ale ia po te furu pe a po te foi le iwa i Afrika i saute i le pō o le lata i le Kirisimasi. Kirisimasi i alofa tele atu po kalame mwha manui atu lau sunga le whawhengainga Pastor Matthew. Whawtai tele foi ma la utou tapo inga ma te talo mō ngā runga whai e le Samoa Capital Radio. Ia manui a tele la utou iai nā i le nā tunu o i le nei i tau. Ia, u te lofo ili si le vaenga le no futatalo ili atunu. Tama whanau o Samoa o loo, ta ape masala lauso se i tua laulangi. E awhi ai mana i misionari so o se atunu. Ia, a tatou fua i tala anga ia wha mau ngā lunga wha misionari. Ina utau nuu i Samoa i ona vidi amu mana umalanga. Ele ilewa na o tau ina tangata Samoa li tala lei. Ave lolo le wala uria i tangata Samoa po oi fi alu nga lue wha misionari malanga i sinu o le Pacific. O wha mau po le tala wha solopito na matua ofo i ona vidi amu. I le tele o tangata Samoa na ofo atu e o. O le mole maua i la tau o i Papua New Guinea. O lo o toa tele ne utatou tangata o lo maali liwa ina.
ia maolo tanu ai malango mau ina ona o le tala lelei. Le ala ua se o le afe valu se lau tolu sifuru fa solo mai lumu. Le utatu o mai lua afe lua tolu. O le ua fa au au pea le utatu utangata ngā luenga fa misionawe. O le tala inga o le tala lelei iso o se itu o le lang i lea foila i tatu misionawe. Ia o lo awina atu po o Jamaica isi. Ia o isi o le atu Filipaina. Ia o isi le i Afrika i saute. Ia maa lo lava. Te lo ele whaingo fiel tautu ua i o tau a inga i nei taimi. A mese so i fuanga na tātou wola e i Samoa. Ia ai whamanu ia le tua i loutou ia i nai loutou wala wina. Ma fau ai le olanga i Samoa ia swape nei. Tu sai te le loa wa le whanga solo lavu tātou mainu ese ma mai lava tātou tū maanga i a peila o le. O le masani le o le anu le manua o le po o le vela solo fufa. Te lo le na whai el pōna pōni se o manua o e kāle sia. Ai pe o la tau na o le manua o le tatano tu la manua o Samoa mai sava vati a. O le o tu le vaviao fo le o to fo il falsa fa lo tu fa tai o ta apele. Tu a vai le au tanga te na o le manua. Ai po le tau se fulu po le valu po le iva to e fai le sa ni na lotu. To yo mo tanga te fa sa to e fai le lotu. Samoa le tano to e tau sanga mo vai te le lo po to e fai te mine. Ia umalole o mai whaile to anai. Ta apelo i ta longa. Oh, ka se mana ia sole. Ma lo lava. Ia le lave wha au le nei taimi e tātou i nei. Peo le tātou o mai le nei atu no uma mai e tātou winga wa whainga maasani i sa mo whai tātou lotu i nei. Ia le fo tātou wa ia le tele o ai New Zealand. Le o tātou ngat sa mo mtangata Pasifika e tā puai. Ina i whale a onga o lo whai ai, ia po o malu, po o hōr. Ia ua malu ia ma le Christmas in lea tunu o New Zealand. Ia e pevo na tātou mai wha wau nei, i mo moli fo ila ngā wha taima wha manianga le Christmas. Ina i sunga i wha whengai ngam whalitua a malo. Ina is mea whaingo fie tāpe nanga le Christmas. Mo whai a onga sa foi, mataitai o talavou, o whai pese. Polo kalame a inga, sa wha tau tei ele pōna pō. Matango fie ki wisi masi malo whaftai. Ia, ale tautua le neti ufonga le mua. 25 minuti ute e leiva. Alo fatu i le sunga ia le vao toa lei. Matapula i ulio ia whaftai tele manuia ki wisi masi ate oe masio a inga. Ia, ole tatou leina na tala pe ai fia telefoni mai. Ia, ai ile teletonunga. Ia, ole o manuia i tatou umai le lofa o le tua. Ia, e wha mawhanawhana te fwoi por kalame le nita e ao. Nei tatou a inga o lo maftia no le walau pa ia le tua le nei vai tau. Ia, lo fatu. Ia lon file mu i le ainga. Nisi o tala pupu o ki wisi masi. Ini tausanga e tele wutua yatu i te tono Korea. Sa ia isa ta mai Berenice no futua o i tonu lava malelotua o loo no fuai le au Gersiano. Ma whaia la tau sauninga lotu. O le tasila aso lata i le Kirisimasi. Na pe ane ai ilunga o le pā e tua o iai le maota o le tupu o male falesa. Le tamai Berenice. O le tamai Berenice lea. Na ia whaalongo i le ingo o Yesu. Ai le tele sona iloa, ma sona malama iai. Ua pea e nei la le tamai Berenice lea i lunga o le pā, ma ia wala awane ai i se tasi o tamai ta i Kerusiano. Pe ma whai ona ia whai a mo ia, se mea e whailonga i nai le aso whanau o Yesu. Na te ile tamai ta i Kerusiano le nei awa o le ai ngā tupu e se fo i le atua ia, o lo la tau tāpua iai. Ma na polo misi i le tamai ta i Kerusiano ua le lei. O le ana ia whaia se mea lofa mo ia o le Kerisimas. Ma ia awane i popole. O le a le ma whaia na ngalo atu ia i le Kerisimas. Walu nei le tamai tai o tā pena ma teu wha mana ia se tamai la au Kerisimas e. Ave ma le tamai Berenice. Awa ungani ane ia te ia. Ina ua o le aso so o ma le Kerisimas. Ona toa ea ne fo ilea
o le tamai perenise i lunga o le pā. O nā ngai mai ai loa lea, o le tamai ta i manisi o na wō, mo si i mai le la au Kirisimasi mātango fie, wa o mauna teo te wina mo ia. Ma wala tau whaamatala talaina i le perenise le tala le tusipo ia, e winga i le Mesia o le a whanau mai, o Yesu Keriso lea. Ia o na usu lo lea, o la lātou pese o le Kirisimasi, ma whaila lātou te talo. Ina ua mai a. O na lātou whai mea lofa lo lea, i le tamai perenise, i le la au Kirisimasi mātango fie o teo te wina. Ma le tusi pese lanu mumu, o loo tusia o mai pese o le Kirisimasi. Ina ua mawaini na yaso. Sa whaata ia na tamai taile nei na ua lātou whaalangoina, ni pesenga malie ma leo te tele, i le isi tu o le pā, lea e masani o na e atuai le perenise. Ma na lātou matua ma hofa i le vainga. Ma na lātou vai ai loa le tamai perenise. Mani te malo loa tino ese. O loo ui o lātou lima le tusi lanu mumu, ma pe pese whaatasi i le pese o le Kirisimasi. Muli ane. O na whaapea mai leo le perenise. O awi loa o le leo le oli o loo i te tonu o le nei tusi. Na e tuuina mai ina ia auto e tuuina atu. O le afio mai o Yesu Keriso. O le o mai lea o le oli winga ese i le lalolangi. E te tau fwoi la o na tātou tufa ma whaelo atu Yesu Keriso ia i lātou te lei whaalongo lava ia te ia. O le whiau tā ua lea o le Kirisimasi. Ina ia whaelo atu le Mesia ua whanau mai. Ua na tuuina mai le oli i o tātou anganga. Si ufafonga o le laumua, o luia le Kirisimasi.
Sana fia fia e kirisi masi ua tato auia ua whanau mai o Yesu e ala upu moli o le filemu o ia foi Songi o la motangata e whaababau Manu ia le kirisi masi Samoa male lalo langi Ofa atu la uola atoa Mamea lo famole Sai fua mai le fare povi Alalanga ma pepese Ia le tama o ia le Ia foa ina Keriso ina ia mawai le ola Ua mantanai
fani o ngā le aloe o le atua mori ua saifua mai I le fale pori o ai e ala se tasi Italia Yesu le le kirisi masi Boa ilona hola E fai ma me alo fai ana fiona Ma ia au na tia te io Manuia le kirisi basi Samoa male la lolani Ofo atulo uola atua Ame alofa mole alii Ketui ai lo unei fatu E a ua ai Me fani o man Le aloe o le atua mori Ua saifua mai I le fale pori Manuia le kirisi masi Samoa male la lolagi Ofo atulo uola atua Mane alofa mole alii Ketui ai lo unei fatu Me a ora ai I le fani o manu Le aloe o le atua moni Ua saifua mai I le fale pori Le aloe o le atua moni Ua saifua mai I le fale pori Manuia le kirisi masi ma le tau sanga fo si ufufonga o le la mua
Ia, si fonga mātango fie, hea o le sunga whalewhatu e naui, ia pespesenga o le tai mera Christmas. Ia o fie foi le tatu pokalame le tai au maulawa noa e fie loa e foi ia ma le uso o le wō, ia pa anga foi le tatu li tio. Ia le tō whapo le whitalenga tapsoa, Hans Lilo Maiava. Ia le witono tatu potu whaisa lau. Ia ua malanga mai le nei vai tau e asisi mai a inga I fuafuang. Ia wala ulia lo vau tere si le lo su mai ta tatan nom tai vai vai I office. Ia so I fu manuia lo whitalenga tapsoa ma lo so I fu nei tai au. Ia so I fu manuia lo sunga tu fue me se foi ia le office whaisa lau. Ia le sua fu man malo la o Yesu Kiriso lo tatu lima lo tatu faola. Ia le afuanga na un fai lo tatu whairoa. I whatalo whatu foi le. Si le whaafonga le tatu o tunu I tua whaalalangi la tō maua maile au unanga mātango fia le. Ala leo Wellington. Ia whaafeilo I atu le suafa manu malo Yesu Kiriso. Ia au na tofia le tua iso se whatu whaitaulanga. Ata whai leo tupu mai o le tunu o lo papa aus. So se lalafanga. Ia whaatalo whatu le suafa Yesu Kiriso. Malo. So, ia, o mai le tō whaa nei vaenga o le. Tau sanga po nei fu itai. Ya, manele sau noanga tu fue anga le le ale tu mo mo le rola men malo sia e tau tu e foi ainga e pe e o tatu. Ma fute nei foi vai tau tau sanga I tau a territory malu ma tango fie vai. Le ale se senga lo fe Christmas na oe se nu ese mal fe Christmas fatasi martina mal fa na brainga. Ya, whaafitai tu fue, e whai asi tari ngā tāo le fisili. Ia ai, o lango nā fia, ia ai, o le misia fue o mawhitanga ma. Ia watu ua o no fuafuanga ma tō whinga wa wala au e le li I tono a inga. Mone. Ia le mafuanga le utatou wheloa I nei vai tau le, Christmas I mātango fie nei Wellington. Ia mo se te whela tunu le vitelenga po tō whafo ia tapsoa. Ia e au maua I au kilani. Ia e pei o litio a tātou. E whanongo mafuta mai ai. Ia mesi ora na whai ngā ruenga e ewa mai lava. Ia leo fie ua whailoa I le. Ia so ia whaftai ua. E ko tātou whailoa ia nae manuia lau sum. Ia maila le tau Wellington. Ia tau mawhasau pā ua tanu e tau numa. Ia, wanea le. Tau talawa malwha alo tu fue. Ia pise I o mea alofa na Wellington e tate tulia mai ne. Ia wa alu fo ia no po uma ia maso la po al to to foi vai nei ia after ile li wa wal me ole ai fo ma ele fa pe foi la ma ole va no na motu le va vai foi le soi fo ma lo ina ma ia vai nga fa pena por fa lo ole te mo mo le fe Christmas mai Wellington io te mo mo ne wa moto I mal taula mai si o ma to foi ai nga to la itici. La le se senga o Christmas I au kilani, ma Christmas I Wellington e pe etango e fatustusa. Ia, o te loa lo sila fia lava I la tau, e mwhaina tō wa atu I au kilani. Ia o kilani e pio ala mu o vale le tau, ia le pisi ma le anua noa I fuafuanga e kale sia ma a inga I tono au kilani. Ia, e tau le maua isa wawa no e lungo moto weima. Ia, moni. Ia, o ne Wellington. Ia le mai tauina le tofile mu o me uma le se mea e langa vale ia ona ole o singa foi ole fa talo pepe fo ia le uta no pepe fo te lono na uma la sol ne ia le lo foi le swaenga pepe fo ma fa Asa le ia ma le foi vai ole soi fo e ola soi fo fa tasi me am to fa fine mau so right ia e matutua lo e fai ai ngol tangata ia ma ta apea ese momento no foi pe la le ma was fa manatu ne ye Christmas o tau song fo o ni as fa na o vai boy po fa to ato e fai lo ia ai nga pe la te lo fa pe la se la ngona ia o ma ftanga ni te sa le tu foi ta tonu foi ile ma fo anga ia mo fai on tato fai lo e nei vai tau le mo nei foi ia so Christmas ia sa ma ma ai fo fuanga ai o le finangalo ia mato finga le atu ia o le mafuanga na o fainta tu felo ai ona fa mo se tasi foi o to fa fine ma le ona ai ia o vala wina le atu e vema fai fe au ia po ni taulanga soi fu foi o nei ai ia le ala le fainta tu felo ai ia fa after le tu ai lava le fa to wa ma le au ngol tanga te lana silfang ia ai o to finga le atu o meta tu te whaalolongo ia
Nango tatou soifua ma le ola e pule e sea. Tofi lau le fea fo'i me finangalo le tua ia tatou te o ali al tautai. Ia, a tangata e whamuamua le tua ia, a tatou me manuia fo'i tau nu umua soifua ma le olanga me whamuamua i le li. O aso io, tatou e fo'i le ia so io tala iti, vo lea i sa ia. Peo o lau sunga e malanga tu e pia ia so io e pia i sa pe ia le ta te vai volia Michael Jackson vo le I lo musi ia al mele ui e peu le ue pale me tausi le ai ia peu o mo tu foi na taimi o le tala vo mo le taimi na te vai ai so se pas que dia pe mo e la sunga ia so ia le ale o tausi ia ai ia va take to foi o ta ua vai nga ia langa la mai yo mal tu sia pau aso tatu laiti asa filifili fa tamititi ia o tatu tangata matu ia ua tatu foi to finga e peru o ma foi na temi o tiro taulu e pe fa tupu na o ngatonu a sele uma uta ia ele ayo tatu e o iluma le so I fuanga fa si umata foi ia o nga matua ia tau mo fai la vai ia na le atoto ia tau mo fai ase mo fai na ia tu lai le laina e peona fasino mai e matu e fai langi fo longo mo fa o le to o fai ngal ia kila ni e fa longo mai ali tatu ri jo e pe sa o le se to speaker la po e pe tu te va mai ai pe ia fa ftai tu fu o se fa na ia kila e tu al mato bluetooth speaker ia e fiwa pa langi fai la to ngal ia e patu ia e tat fia da te ata tai al tamalo tas ia si uso foi tau uso foi sungele ia e fia ia si amato o finga ben e le fa pe foi o fa langa le mato wala le ia langa ele tisi fa tu india na tu pe fa tu yan ta vale ia so ia langa o ta vale ame e telena ia ai le langa ma we foi se le na I foi vai ia ai o le matou ia o nanga I o ia kila ia mesia o te falongo te falongo to lo e ata tangata ia tu lo lunga le ai o falongo lo e pe la no foi la wali ia le ngalo ga fai ia tapelo ia tu ngalo ia fo ia no ta mi po fia me te alu ai fa pe la wali la te fa vale ma lo ata na ale lo te ata I po kalamele I lo te forile I le mele la ili ala te fia lua so le fa fuma o ata so le mana I po kalame fa malo foi tu fue me se lo fa nga luenga au avia foi tu po kalame vema fa silinga so I fu foi le fa longo e ma tu ia ma to foi lai ai tau malele mai ma ba por falama tu ile papa ala le tu au na ia le tu lo tu so I fu tau ia nei fa ma ia le lima ma wa taleni lumana ia wala au na la tunui da foi vai nga o le talent af te lo ia o para uma le tio o fe fa no bo Australia o kilan so se tu ni sila ia le su atu se uso ia ma vi le va ia tatu so mi le vutato ma huta ni ta o le mato fie ia mo te pio le nga ngata ko kala mel fa fie ia pe o lo sunga ma na o fenga lunga ia isi pa anga to tino da to litio e me vena fa tai o tato fi lo in nita ya ai o te lo o le uta pena mai il tato fa mnia ngal sfu ia ta o le la tu te o sfu ta si fa solo tu sfu lo ia to e te le ile sta tala ia o mafia fi lo tato fi lo e lo fu ma sa ni mo tato fa ngal ngal su ia no winga la fa pe o le uta ni ia o ia mari o speaker le e ta mo la tu lo headphone na we no winga fa no ta mala le ata la wa le la no fo le fe ngal ia pe ona sa no tu fu la o si o fa na e ta si al tala fa ia fa ia tu lo e o fa ngal benga ia o lo ale ai fa si no lo la tele ia lo fa se ma lo longa ka ia e fa tai mo le tu ia ta si ai fo sa no nga tu fu e so le sunga ya mal ia la tatu e vai tu I le nga tu a foi le mafutanga la fia na le me to foi so ma to foi au ki lani ia me fo lo no pia ia ele ni ya zelinga tapsoa hansi del mayava pa anga to tino for tatu le tio malanga sis ma au ki lani fu fuang fale ainga e le fu mo la no e matinga lu e to tai nei me na tu le la tasta to pese ia ta pena mai li se tatu por kala me
o lo fa fonga ma si fonga na mua ma wi o tele ki si masi fu fu uma o le nei tai ao
Te whaatalo whaatu I le whaafonga le atunu mai se o lau mai mo mai o le tautua le ne siu fonga le lau moe Wellingtone. O le avano tāua fo le nei o le ai whaafonga mai mo ai I wha manu yanga le kiwisi masi ma le tausanga fau mai ta I wha le e kare sia wha le malo wha le wha la putonga a wafo I le nei tausanga. A usi mai loa lau mai moa lau sila ma lau whaafonga o le wha manu yanga le kiwisi masi ma le tausanga fau mai le pale mia o le malo ni usila, Right Honourable Christopher Luxon. Just want to wish everyone a very, very happy Christmas and to say to all of you, I hope you're refreshed, recharged, spend some time with your loved ones, your family, your friends, making some new memories, gear up for what will be a very big 2024. Happy Christmas, everyone. O le whaamanuanga nei, mai le komisina mawalunga o le malo sa moe ni usila nei, le fionga le matua usoli a whamasanga whaamatala tole afoa. Moa na o whaatulou, ia upa ia Samoa. Oe o le hao mamala, o le ia I vivia, e le ngawhatau ni maina le leo upa ia mausaa. Hopa ia mai le vavau e o le wha vavau. Hopa ia wha le tala le lei. Le mamalu o le au whai ngā luenga le tua. O lo wha whale le malu. I Aotearoa o le whaola ina o nganga mo le malo le tua. Hopa ia wha le ngadu. Pa ia I tupu mai. E maise le loa loa o Samoa. O lo ha fio ma lala. Ma papa au I tu e fia o Aotearoa. Le amata mai ona maunga mawalulunga e o tu lava I ona maunga iti. Tu lou na lava. O toe nei o se anga, ona tātou waulia leo le tau whaai unga le nei fo I tau sanga. Ai le ngata I lea, o le whaai longa ino le karisi masi ma le tau sanga fau. Mai whaafita iai le siu fufonga o le laumua, mo le nei awa noa, tāua, ua langona ai se leo le tātou ofisa haiko mesina I Aotearoa. Ma tātou si ia e ai whaatasi le vi inga, ma le whaafitai le tātou o tua, le lona alofa ma lona angalelei, ua mori mai ai lo tau soifua, ma le tātou wola I le tau whaai unga o le nei fo I tau sanga. Whamalo le whalau, whamalo le ngā lulue pūna I wai, I whe au ma ngā luenga ua tōwhi ai. Whamalo le fina finau I ngā luenga le lei, a wā le e tawati nai, o ainga, o I kālesia, a whio anga manu, a e tainane si o tātou mālo. Whamalo le whaahea ea, I le ingoa o Samoa, le ingoa tātou te whaapele pele ma whaamemelo I ai,
pe o na mōli mawina, i le tele o matātai a o te haro nei, o lo o i longa hele tautua ma le songa songa ma le sairi mālo, o si o tātou o tunu. Le amatanga le māsina nei o te sema, na wala au ina ele tātou o fisa le whau unga, o alo ma whanau o lo o tauina i le University of Victoria. Sa mōri mawina i fo, le whaamanu ia ina, o le tau ma whainga alo ma whanau o le tātou o tunu, i le sailia o le atamai ona vaenga ese. E le tau mate, o lo whapea foi ona whaatino i isi vaenga o Aotearoa. Mai mamoli atua i le whaamalo, i alo ma whanau, wai o manu ia lātou tau mwhainga le nei tau sanga. Whapea foi mātua, i le lātou langolango, ma le tau ti ngā. Wai o manu ia i le tau mwhainga alo ma whanau. O tātou au lia fo i le vai tau o le tau sanga e whainga malanga hai. Se vaenga tō tele, o si o tātou o tunu o mō whainga mālolonga, ai le ngata i lea o le asia o ainga, ma fio anga, ma awa i atu i mafutanga whaale ainga, ma whaale no. Tātou tārosia i a whaatau nuina, le wha moe moe le manuia, ma le saunga le mū mai le atua o lo tāpua i aisa Samoa. Whainga tāne i aso e pei o na tātou mōli mawina, le si i taua ma le whewaiwai a i o mālo mātunu o laulangi. Ai le ngā te lea o mala whaanātura ua lama ti ai le si o manga, ma le soi fua o tangata o le swinga o le tau o le laulangi. A tātou whaavitai ai o no lo o toa while mō pēr, lo tātou i tū laulangi, ma whaasauina mai pēle ma mawha o nei mawhitianga ma whaafita uli. Mai whaarai u hai se leo, e le mamoli atu leo le anganga whaamalo ma le whaafitai tele, i lau langolango ma lau whaea Samoa, le tātou ofisa o le hai komisina i Aotearoa nei. Lau whaea ea ona o lou sila sila i le tātou malo, le tātou o tunu, ma Samoa o loo tāpua ia mai o tau whaiwa, ma se mātou au nanga. Ma o le hafo i sau tau sila sila, e se au nanga whaale lava le tātou ofisa, i titia le ngā mea e pei o lea foi tau, e masa ni eile tātou o tunu. A e fia avea fo i le nei awanoa, e mamoli atu ai e lau whaafonga anga Samoa, whaamanuianga, ma alo whaanga mai a te au nei, ma le au whainga aluenga le tātou ofisa, mō se ke risi masi manuia ma le fia, ma se tausanga fau saunga le mū. Soifua. Si mai alau whaafonga ma lau mai moa, o le whaamanuianga nea le ki risi masi ma le tausanga fau, ma le sunga i le whaifi auto ina, Reverend Malaki Moiava, o le whawhirenga taulangi o le kalesia e whaka a sa i wainui mata. O le teitai whono fo i lea, o le maafutanga so whaatasia whaifi au Samoa, Wellington, Polidua ma le Hata Valley. Lauanga ngai, e whamanu atu i le li. O mea umfo i o i tonu ia te au. E whamanu i lona suafu pa ia. Lauanga ngai, e whamanu atu i le li. Au fo i nei ngalo se me tasi o ana me alofu. O le whamangalo ina au a mi o le anga umalawa. O le whamalo lo ina o mai ato umo. O le whaola ina mai lo wola i le tuunga mau. O le whapale ina o i le alofa ma le alofa muti muti wale. O le mali e ai lo mana o i mea le lei umo. Ma le whafo wina lo tau le lea whapei o le aetu. E ono me alofa o lo ta ua mai e whaisalamo. I se vaenga lea o lana pese o lo tu sia e le lau salamo e se lau maritoru.
a fisili po a ia me alofa. Mua, o le atua wha mangalo. Lua, o le atua wha malolo. Tolu, o le atua wha ola. Wha, o le atua wha pale. Lima, o le atua wha malie. Ono, o le atua e wha fou. Ua manatu le faisalamu, o me alofa ia a le atua. Na pui puina lona soifua, malana whai ngā malanga le whai ngofie. Samoa. O se manatu fo le nai le nei tae au. Tā whai ngā malanga le nei tausanga umi. Tā tū mone tua me alofa fo i fua nei a le atua molo soifua. Malo tātū ola. Wa tele whainga tā sa tātou whenga iai, tātou whainga malanga o le ni tausanga. Pei tai. Nā alofa mai le atua ilo nā alofa muti wale. E ala i nei me alofa. O le fwe wa tātou iai, le nei fwe vai tau o le Christmas. O le tino mai lea o le me alofa a le atua i le lalolangi. E na ua liu tino tangata. E ala i le pepe o le Christmas. O le mea alofa. E le mawhai on wha tusa ina i nia tātou mea alofa. Tātou wha fo i la ia i le vi inga i le atua. Wha manuina lona suafa. O na lona alofa ma lona anga le lei. Vea ia le nei awa noa. E whai ei au masui o le. E wha a ka sa i New Zealand nei. Mātou te momoli e tuai mo ngā lofa, a whamanianga le Kirismasi, mani tau sang fau. E le pa ia o si o tātou o tinu, ma le whaafunga anga, e le nei fo i tae au. Pa ia wha le atua, o pa ia wha le malo, e a wha pe foi, pa ia wha le atunu. Ma ia e mata whanua se ia pa ia le siu whanua. Ma lo le folau, ma lo le tau atai le nei foi tausanga, ua tali mo watu. A pe foi o nau fia e whataro whatu nei o tātou uso ato ke lau, ma ei malama i la tātou ngangana. Ma lo le soi fua manuia. Ea, whamanuianga mo ngā lofaila. Ma aftanga whaifi au so whatasi Wellington nei. E whapea fo i so se whawhenga inga. So se whata whaitauranga ma so se tōwine. I le lau mo nei. Whapea nei e kālesia. Whamanuia atu Christmasi ma tausang fau. Whamanianga fo i le Christmasi ma tausang fau. I le siupufonga o le lau mo nei. Le fionga le ripule. E whape fo i leo whai ngā ruenga. Tai nane lana komiti whaafoe. Ma alo lava ngā rulue. Toi o seanga. A e fo i whaiva o le nei tausanga. A ua manatu. Ua tau whai inu malie lo tātou utinu. I lau tō ngā ruenga o le nei tausanga. Whamanuianga o le Christmasi ma tausang fau. E le fionga i komsin sili mo le masiofo. Whape foi. Leu whai ngā ruenga ma le ofisa. Ma alofo le ngā rulue le nei tausanga. Whamanuianga o le Christmasi ma le tausanga fau. Nai o tātou te māma te nā mātutua. Lo whata o to lia i maota ngase ngase. Le ngate le nā o maota foi malawa. Whapea nei whanau. Ma lo lava le onsa. Ma lo fo le fato toa. Ma i o whenga iai o tō, tino o na o le matua o le tausanga. Tātou fatu tua pēa i le tua whai wāwenga. Ai alfa fuolo ina o lo tō soifua, ma le tātou ola. Se awa noa e whamanuia tuai, nei o maa inga, i lau tō tāpua inga. A o alo whaivau tama whanau. Manuia le Christmasi ma le tausang fō. Whape fōi nei o manu. A manuia atu Christmasi ma le tausang fō.
Se matu o lotu I pororua le sunga e Jeremia Malangi, ma le pa ia le kalisia. E whapito au ngā whāne se whamanuia le ke se masi ma le tausanga fōu. Se matu e kalisia e whaka asai wai nui mata. Tātou te talo, I le atua, mō se whai ngā malanga manuia o le nei tausanga, ua fōtua I mai. A wā tātou te le iloa tanga e whai le vasa. Tele fo I mala mpopo ngā oro tāli ala whai ngā malanga o le nā tausanga. Tātou te talo I le atua, tātou tau whai tofu maua lona manuia sa saa mai, I le tino, le mawhawhau, ma le nganga, whawhitai, soifua, ma ia manuia. O si mai al whaafonga, o le whaamanuianga le nei o le Kirisimasi ma le tausanga fau, mai le tamaita I whaipule o le tū malo mana, Barbara Edmonds. Te whaatalo whaatu ma le whaalo alo, ma lo le sui fua mau ma langi e mama. It's Barbara Edmonds here, the Member of Parliament for Mana. Manuia le Kirisimasi ma le tausanga fau. A huge Merry Christmas and a Happy New Year to you, all our listeners for Samoa Capital Radio from across here in Wellingtongi, as well as the Pacific and especially in our homeland of Samoa. I want to wish you and your family and pray that you have a safe Christmas, that you enjoy this time with your family, that you have a good break, and that when you come into the new year, that the blessings of our Heavenly Father be upon you all. So my aloha and love to you all. Merry Christmas. O si mai le whaafonga o le whamunianga le nei o le Kirisimasi ma le tausanga fau, mai le fionga I le purenuu o Porirua, Her Worship the Mayor Anita Baker. So Merry Christmas and a Happy New Year. I hope everybody has a fantastic break and a bit of a rest. For me, Christmas isn't about presents and food. It's about spending time with family and friends. So I hope you all have a wonderful Christmas day and all the best for 2024. O si mai le whaafonga o le whamunianga le nei o le Kirisimasi ma le tausanga fau, mai le sunga le li Professor Graham Lacrosse, o le Millikan Institute of Medical Research. I just want to say Merry Christmas, everyone. I hope you have a really nice time with family and friends. And I think it's a really important time of the year. There's a lot of things going on in the world which are tough, and money's hard to find, jobs, etc. But please, love each other. Make people feel better, try and lift people up to think about how to make things better in the world in the coming year. The Mulligan Institute and its staff, we're working hard for you to do some good science to make things better health-wise, better vaccines and better cancer treatments. We're working for you and really hope you have a good time. It's been a tough year. It's going to be a better year. Merry Christmas, everyone, and I hope you go well. Thank you. O si mai le whaafonga, a mai se o lau mai moa, o le whaamanianga nei, ma le sunga le toina whaatonu, Reverend Whaaturi Setu, o le whawhiangainga taulangi o le ekalesia e whakasa I Heart Valley, o ia foi o le toina whaatonu o le mitanga luenga o le lau mua o Aotearoa I New Zealand. O te mo I whaantano whaantu le pa ia malu o lau whaafonga anga Samoa. Vi ia le swafa o le tuatul tas pa ia le te maa le alo ma le anga sa. O ia lava o le ola, o le atua o whaamanuianga. A te tapu au ina loutou soifua. O tātou mafuta ai I ona luma. I lonanga le leitau si mai. Whaafitai tele mo lo wala awina, mo se whaamanuia o mo le nei Kirisimasi. Nā nunua tui au pa ia Samoa, whaatini o tausala, o sa mo whaingta. Le anga oe o le atunu ua umon tofi, o le pae le sopo ia. Tā lofa lava.
o le a e le kirsimasi. O la Ioane, i le mta upu e luas fulu alon fai upu e tol sumaltas, a ua tūsia ia mea, ina ia talitonu ai o tau, o Yesu o le keriso lava ia, o le alo o le atua, ina ia maua ai fo i le ola i lona suafa, e o tau o e talitonu. O le nei aso, ma le nei vai aso a toa, ma fau pēa i le Christmas. O le aso na winga moni mo i tātou. E tai, o le autua ma faufaunga i le asa nei, ua fio mai i le malamalama i le laulangi. Ua fio mai i le malamalama i le laulangi. Whamtala ina le aso Christmas i o se aso fia peita iane. A fai tātou te nofo mamata i tū mea o tupu leo lua i Christmas. Ion sile fia ai lea. I leo se aso fai ngofie. Wa o na o ia o se pepe. Mana i ona mātua. A ua le mapu le sa ili e fita. Ina ia fasioti. O le pepe na so sinam i ai loto o le laulangi. I nā o naso. Ua le mapu le sa ilinga i le fia vaai. Ma le fia fai mea lofa o tangata whātutua. E mamao matangu tunutuala o le sa ilinga. Ai le i whaafiti ai lava. A wā ua lantou telton. E moni lava. O ia o le alo o le atua. A wā le i sa ili. I le pongi sa, wana sa vavali i le malama o le atua. Ioi, o le kirsimasi e le o se aso fai ngofie. Le aso mo i tātou te toi mawhau ai tua. I le ala o lo tātou whaolaina. O le pepe na whanau mai o se pepe e la matia le soifua. O i lantou fo i na sa ilia na rama tia fo i lo lantou soifua. Nei o na aso, se a ea le kirsimasi mo i tātou. O le malama, ua fio mai i le lalulangi. Lo tātou wari i whaola o Yesu Keriso. Ai o te fia whaonga ina fo i. Ia le manatu o le apostolo Ioane i lang tusi wha evangelia i le mta upu e luas fulu alona whai upu e tolu sung maltasi pei o le mta upu lea ma le whai upu lea ia ua tāo wha i eile tā ua o le nei o le vala awina e ala i le kirsimasi wha pēle whai upu e tolu sung maltasi a ua tuusia ia mea ina ia talitonu ai o tau o Yesu o le keriso lava ia, o le alo o le atua, ina ia maua fo i le ola i lona suafa e o tau o e talitonu. Ia e, a tātou whaitau ne i le tusi i le mta upu le, o le tala i ta mautoma, tama e le, o le so e le talitonu, e ta i le ua whea ngai tonu a mai Yesu, se e Yesu tang mai o lima, tango mai. Tang mai. Ia, o se, o le mana o la le tusitala o Ioane. Ina ia o ina i tātou ia malama ia Yesu. Ma ia taita ina i tātou le whātuatua wha maoni i ante ia. Wha moe o lan tūsinga. Ina ia apoa i mai ia i tātou wha amala losi. E u mau maola i le whātuatua. O le whangu alofa fo i lea. A le li i o le kirsimasi. Ia aua ne ngalo i ante i tātou me alofa. Ua whaia e keriso mo lo tātou whaaloina. Tātou whaaftai i le atua ona o le mau o Ioane. Ua o lo tātou nofo pēa i le poulioli. Le ngalo pēa i tātou o tangata o le malama.
o mea tā ua e tau o na mana tua pēa. Wa o ina mai le tala i atoma. O le whatua tua ele se mea whai ngofie. O se mea e ti ngā. A o ti ngā ia e whai ma mea sua marie. E fua mai ti ngā i le ori tele. Ua fio mai le pepe o le Kirsimasi. E whaasino mai le ala manuia o le atua. O le talia toma ua talia ti ngā. O le a whai maso. Ma ia i loa ai, o ave e se ina uma o na whawhita auli mo na masal salonga. Na ia talia fia ai le wala au na te ave le tala lei ia Yesu. Le atunu pele, o le malama mai le langi, ua tai ai toma. O lana ofo na whai ia Yesu. O lona soifua atoa, na tu ua i le mafutanga. Ai a ngai intia. A ngai intia. O lana lea tali o lana mea lofa ia Yesu. O lona halu. Halu lava ma le loto fia. Na te whai al ngā luenga. Peta iane. O le nuu nāru iei o le nuu mātiu. Nuu o tangata e whangongota e ola i le sami. Na maliu fasia lava. Le so o toma i intia. Lo iei le pito nuu e tau o Chennai. Whaasanga i tōnu lava. Le mea o lo tanu ai toma. Ma le malai wa lele o le nuu. Iai o se wa ainga mātango fie ina u au mātamatai. Whaamanatu mai i antea o toma ele o se tangata whaingo fie. I lona māsal salopea. Peita i ane ina ua ato toa lona taritonu. Ofo atoa lava lona soifua. E au nai i lele. Ioi. Ne i o tātou manatu o se aso whaingo fie le Kirsimasi. Le aso na o haiti ngā i mātua o Yesu. A o Yesu fo ia i lona pepe mea ua le la vae i le whewai. Fe lafi ai solo. A o lo sa ili e fili i e fasiote. Nei aso, o le ase sau me alofa mo le pepe o le Kirsimasi. O le ase au tali atu i le pepe o le Kirsimasi. Sa mo ai, oe o le atunu ua whaamala malamaina. Oe o le atunu ua i loa lau au o nanga i le atua. Ua o mai aso fia o le Kirsimasi. Tu ia le amio whapea o le aso Kirsimasi. E sami pia. Ma ava o ona. Umane ua taua i misa. Peita iane le ia o le au whafonga. O le aso o le Kirsimasi. O le aso o le ola. O le aso le mātango fia o le atua. Ua papai mai ei lona malama mai le langi. Ina ia wha malama ina o tāla. O lo tā sāwa vali ei ma tauti ngai. Le atunu pele. O e lava. Na vala aua. Na e maua mai le langi le tala o lau. Le tali o au sa ilinga. Sa ili le fie iloa o le atua. Tali ilangi se ao lo malo. Manuia tele le Kirsimasi. Ma se tau sanga fau manuia. Ile anga le lei ma le alofa o le atua. Soifua. O le whaamanianga le nei, mai le sunga i le sea, o le tausimatanga luenga fo i lea,
o le ekalesia me tu tisi sa mo i hataitai i Wellington e Reverend Solomona Potongi. Aua tau te mātatau. Aua whaauta o te au mai i a te o tau le tala le lei. E oli ai no uma. E mua ona o taia le tūta whaitoa. E peo le fitalenga i le ava na i utu malama. Ma whaalanu le tapui. Ma whaatulou i le paia o le au whaafonga. O lo mawhai o na whaafonga mai. Tulou le paia o le au whainga luenga to tofi a le atua i so se fata whaitaulanga ma o tau whiltua. Tulou le paia wha le atunu o paia wha le malo. Paia mama malu wha le kalesia. Ta oto ia wha maene o tailoloto a wā o paia e tu mau e le toi suia i se wha matalanga. Ai nunu watuia i le upenga launga o la tau fatu a inga tausilea. Ai a vea ia le nei ava noa tāua. E whata alofa atuai i le mamalu o Samoa i New Zealand nei. Ai maise Samoa o lo whaafonga mai i so sei tū o le lalolangi. O lo o atu i ai le au unanga a le leitio o le lamua. Ta lofa lava. Ia i le atua le vi inga, ona o lona alofa ma lona wha maoni. O le sa mua ma muli, a wā o ia o le alefa ma le omeka. Sa tu i le foe, e whātau taia le sa folau o le atunuu. Ma lo folau, ma lo le pale, ma lo malanga. Ia wha ne ina pea le suafa mamalu o le atua. Ona o lona alofa ma lona anga le lei. Ua tātou o iai ele nei vai tāua o le tausanga. E wha manatu ai le fio mai o le atua i whanua. E ala i a Yesu Keriso. E le se malanga sa wha fua veta. Ai o le ua na fua mai maunga. O fuafuanga alofa lea ale atua, mo le tangata. Na whaailoa e le au perfeta lona fio mai. O le tama e taunuu i whanua, e maua ai malo. O le pule e whaatonu ai pulenga. O lona silisili ese e au ngā tupula ngā lavalea. O le tama e maua iai le file mu. Le whai mea tonu, a toa ma le mao poponga o nuu, le atu nuu, le kalesia, ma le foafoanga, ua whai ma o tātou si o manga. O le mesia na valo ia, o ia lava o le tala le lei, e oli ai no uma. Peitai o le oli e whaato a maua e le lalolangi. Ina ua tātou whaalongo, matalia i le loto salamomoni. Na fio mai, e au mai le malamalama i le pōri uli. Suia ma senga i le loto fe wha amanga lo ai. Le fe ino ai i le alofa. O lona winga, o le kirisi masi, e le se wha manatuina o se tamao ainga. Ni mea fe lafi, tu ina naunga o le ola, pe wana o se mea e masani ai, e taualunga ai ngā ruenga o le tausanga. E le hai, o le kirisimasi, o le saminga o le alofa tu noa, ma le wha o la tanga a le atua mo le tangata. O lona winga le au wha fonga e. Aua nei a vea tu langa o le lalolangi fe vai ai. O taua, o wha lave tutupu, a toa malu i tau o le lalolangi. E tu lolo ai le wha moe i le alii o le kirismasi. A ia atili malosi ai le loto. E moli mawatu le alofa tu noa o le atua. Finau i le tatalo mo le file mu o le lololangi. A o tātou
whaamanatu le kirisimasi o le nei tausanga. O le tatalo e le au noa. Ia iai manuia o le atua mo le atunu. Ia iai lona oli oli mo ainga ma mātua ma whanau uma o Samoa. Ia maua lona file mu ma le malosi. A wafe au ma so se tiute. Ai maise le tāpua inga nei o tātou tamā ma tina ma tutua. I maota malawa. Ma ia o tātou loto tetele i le malosi o lona mana. A o tātou whaamanatu le kirisimasi o le nei tausanga. Ia whaamanatu ma le loto whaafitai, ma le loto maua lalo i luma o le atua. A wā o ai ea le tangata. O ai ea le tangata ua manatu mai ai. Ai ole mea sili. Ua ia te i tātou le atua. Te paitua ma le loto whaafitai. Sila sila ma wa ai luma ma malanga pea i le tausanga fau ma le loto whaatuatua. A wā ua ia whaailoa mai. Aua tau te mātata. A wā whauta o te au maia ia te o tau le tala le lei. E oli oli te le ai no uma. Ia maua le atunu ma ainga uma o Samoa. Se kirisimasi fia fia ma se tausanga fau manuia. I le alofa ma le anga le lei o le atua. Manuia le kirisimasi ma le tausanga fau. Soifua. Si mai lau mai moa ma lau whaafonga o le whaamirianga o le kirisimasi ma le tausanga fau. Wa vea le fionga pātele ma reko tufunga e whai masui o le kāresia kātoliko e momoli atu o lo whaanga ma whaamirianga o le kirisimasi mo le tātou atunu. O le a tauto ia le fiso mau na lau. Wa ite whanua la lo ina ua singa le ngalu. Wa lata le taulau mea lo tā sā moa. I ti uti ma whaiwa sa whenga ia neto sanga luawhe lua tolu. O upo al māmainga na i tuatala, ua mali e toa, ua mālo le tau. Whamaila apostolo Iakopo, lon ta upu mua whai upo e sfulme lua. Mo ia le tangata e whamaoni, tu mau i taimi o tofta whonga. A wa a manu mālo mai ei, e na te maua le taui o le ola e whamau. Ua wholofoloinga e le atua i e a lofa i a te ia. O lea ua lupe le lafo alua le manga. E ale le whaamaluinga o le aso na soifua mai a Iesu Keriso. Le alo leo le atua soifua. Le Kerismasi. Le ua pese ai laulangi. Whaataditali lona whaamaluinga. O le aso lona soifua mai. O le atua ua me matino tangata. Ne nei wa sauni la langi o tātou fo i sa moe patipatia ma taualunga i ngā lueng whai. Ma tātou whai ngā malanga o le tau sanga. O whamalo ngā lue. Whamalo whai o le whaiwa. Whamalo fo i whatua tua i le tua. O le Kerismasi. O le vai tau sanga e toe whamanatu ai. Ma tātou patipatia ai. Ma le anganga vivi ma le anganga fia fia. E tā ua o le soifua mai o Iesu i tangata umalawa. O ia o le tala le leia le atua. A wā ua ia i tātou le whao la atua. Wā fia mai o ia o le malama lama o le laulangi. O le atua ua Emanuelu. O whaatasi mai tātou. E ui na lafu a tama se ngongo. Ai wa tangata a toa i le vau. O ia o le perenise o le file mu. O ia o le tupu o le langi, ma le lo langi. Samoa i Kerismasi umalawa. Whaamanatu mai ei pēr ia i tātou. O lo tātou mana o mia pēr le nei whaola e toi soifua mai. Ma whanau mai i to tonu o tātou whatu maloto. Ma fio ai pēr ina. A wai tātou te mana o mia o ia i aso uma. Se i whasa o loto tātou mai o tātou winga ti Apollo. O mea pi o ma le sao.
whaapea au wala le o lo tātou savalia pea lava pea. Mea lea, o le Kerismasi, e lu i tau ai oe mau e talia Yesu o ia o lo tātou ali i atua, ma lo tātou whaola. Ma tātou lafo i atu o tātou o langa ang sala i ate ia. Tātou talia o ia e pule i o tātou wola, ma o tātou loto. Tātou talia le lui, le an au mai e le tasi, le li e swafa i a Alessana Pope e whapea. Po le hase me polo fiti aia. Pe a whai e soifo mai e su i tonu o le whaitau wafe maafe o whale manu po peresepe ua whausia le larangi atoa i ne vai teme o le Kirismasi. Ai le mawhai o na soifua mai o ia i tonu o lo loto. Tātou talia nei Jesu e toi soifua ma whanau mai o ia i tonu o tātou loto. Ma whapena o na soifua ma fio tuma wai o ia i le nei Kirismasi. Maasa uma. Tātou tu atu Jesu e whaasusuru atu lon malam lama. E se isi o mia ai i tātou. Melea, i Kirismasi, o whaamanatu mai e pēa i hai tātou, o tātou o ave fua le atua. Whaatasi ai malo tātou tiu te whaamisionari. E whailo atu Jesu i stangata o lo i o tātou tafutafa. E ala le lo tātou alo whaatu i ai. E pe o nā lofa i Jesu. E ala le whaitaulanga, loto mawalalo, ma wha maoni o tātou tiute, ma o unanga mo ia. O le whasoa atu istangata o Jesu, le Emmanuel o lo fio i tonu o i tātou. Samoai, o se mea lofa sili leo le Kirismasi, e mwhai on tātou fo i atu, po le talia mai fo i istangata. Lo watu no oe, o le aso o le Kirismasi, o le aso fia, mo ainga e maise le raulangi atoa. Ua whaui ese le atua lon te mali anga whaatua, ma ona ma malu whaatupu. Ai ua whanau ma soifua mai lo nalo i se ala maua lalo, ina ia maua e tātou le ola e whaamau. E wina lafu a tama se ngongo, ai o ia lava o le tupo o le rangi, male no lang. Ia, lo watu no oe Samoa. E tofu i tātou mwhanau naungama, o whaamoe moenga, whaapea le tō wharupe e tuli matai, ma vea oni matati ai, tausi nio iai a wale manuia. Peita iane, o le au sia o nei matati am whaamoe moenga, e le whaingofie, a wai tele whawhita auli e totongo whaavau tui e whainga tai o na tau. A o se manatu e a vea o sta iala le nei Kirismasi mo tātou. Awal whaatau a ina whawhita auli. A tuli matai ma whaatau a matatia. Wa o le tele o mea le lei e mau mamlemo. O nei whai mai, ua pala ai whawhita auli. O le mea lea wha maa lore on sa, wha aftai tautua e lea tua, wha maa lore wha tua. O lea ua tātou tau nuu le Kirismasi, e umi le ala sa tātou malanga i le nei tau sanga. Ai le whaingo fie, ai ua whaingo fie mea uma, o na sa tātou malanga wha tasi malo tātou tua. Sa ia sapaia oe maa. Awa ia le leo whatau wa o la utou au ngai mo mori e tuai whaamonianga o le Kirismasi, ia te utou uma ma utou ainga. Whaamoni atu le Kirismasi lo tātou atunu pele o Samoa, a mata mai ona tai whale malo, whale e kalesia, whale atunu, se ia o atu i le tinifu. Whaamoni atu fo i le Kirismasi, i le fionga i kom sinsili o lo tātou malo Samoa i New Zealand nei. Wha malo atu fo im whamuni atu le Kirismasi i lo tātou malo nei o New Zealand ua vai tamainga lo soifua mala uola. Mata mai ona tai, wha le malo, se i o atu i lona lau tele o tangata. Whamuni atu le Kirismasi i ta mamati nā mātua umalama o lo tātou atunu. Wha pēr fo i ma tātou uso toke lau. Whamanui atu fo i le Kirismasi o oso whailaunga le tala lei.
ai meise le maftanga fai fi au so fatasi I Wellington nei. Sunga le tai to inga ya malaki mwai ava mal fatua ia male lau fono o le maftanga. Sunga I to inga mo tau fatua. Sunga le sea mal fatua. Sunga I fafia ngainga mo o tau fatua. Mea fol nei amanoa o te whamanuia tua di Kirismasi I sia o Palisi. O Sangato Joseph Katoliko I St. Joseph Upper Heart. O te whamanuia atu fo I Kirismasi e kalesia umalama Samoa Katoliko I tonu I Wellington nei ia maona nuu tua oi. Whamanuia atu di Kirismasi a awhamsanga le sunga le taitai po le pule o le nei o le tātou le tio nei, malona au whai ngā luenga ngā lulue, mā lo le tauivi, mā lo mo ngā luenga o le nei tausanga, manuia le Kirismasi a te utou. Ia soifua o alo whaanga mwhaamanianga ia, ma ia pātele mā le kutifunga, manuia tele le Kirismasi, ma le tausanga fo, 5 time. Se mai le whaafonga ma lau mai moa o le whaamanianga nei, ma le sunga le whaifi auto ina, Reverend a whanga whaafia ma wala I vau, o le whaafiangainga o le kalesia e whakasa Kenneth Creek porirua, o le toi ina fo I le mtanga luenga, o le lau mua o Aotearoa. Ta lofa sa moa le atunu pele, ta lofa lava, ma lo le folau, ma lo le ngā lulue, ma lo le tautua, Iau whaiwa alo filima, o le aso ma le aso, mona o tātou ainga, ai ase o nanga le tala le leia le atua, o toi o seanga o na tini lea o le malanga wha le tausanga, ai wala ngona le leo le au auna, o na o le fia manofo nofo foi, ai se I whaeilo se leo ma se langona, se I pati ai le etiveni, o tātou iai nei. Wa le upu lava lea sa iai le amatanga o me uma, na tino mai ai mea uma. Le atuai, ma lo pule, whaafitai alofa, a wawa e whaali mai ma e au mai, pe o la le profeta o Isaia, tu la ia I nā malamalama ia, a wawa o mai lo malamalama, walwa e fo pulo le li I o lunga. E le tioa leo malie langona o le nei e tiveni, pe o le pese le kale sia medutisi. Pese I le langi le au angelu, vava o le lalo langi nei. Ua moni ai le foi tau lea, o te le whaalolongo a wao Siona, o te le mapu foi a wao Yerusalema. O se loto fia le ma se loto oli. E mumori atu ai se whaamanuia o le nei foi Kirismasi, I lo utou mamalu Samoa. Po whelavo ma ua mai ai whaasala launga le si ufonga le laumua. A wao Yesu lava le pongai, o le nei vai tau. Whaamawina le evangeli a Ioane, nisio whetalainga tu sao, a le ali o le Kirismasi, o au le areto le ola, o au le malamalama o le lalulangi, o au le whaitutoa o māmoe, o au le leo māmoe le lei, o au le toitu ma le ola, o au le ala o pumoni ma le ola, o au le vine moni. O uta ua le whetalai ngā Yesu, e au mai ai mo le nei foi Kirismasi le langona. Ua tō mua lava ia te ia mea uma. I lona tautino, o lona nātura whaalalulangi, e fiso tai mai ai ia te I tātou. Ma o lea tātoa lea o lo tātou tā penanga whale e tiveni, o le nei foi Kirismasi. A wā fio mai lava Yesu, se I whaeloa le winga o le alofa tū noa le atua, mo I tātou, o le tiveni lea, le pepe o le Kirismasi. O nā foi ua whai ei upo le atunu, pe a whaatala noa na tae au whaitawina,
Wa o lea wa lautua le tae ao le tala le lei, wa fai mo na whaavai, wa ai nei Samoa. Samoa, ia manuia tele lava le Kirisimasi. O le nā o lo wata oto mai o tātou luma, le whaatau nuina o perfetanga. A wā o Siona mai Yerusalema, o le vaai ai fo i le nā i le Kirisimasi. E le toi whaalolongo la, e pei ua longo noa. Pe ngungu fo i ua le iloa. Samoa, o tātou whaatalitali nei lava ma le mautinoa. O tātou fia fo i mauli oli ma le iloa. Lona whaali mai le aso Kirisimasi. E whaamanuia atu aire Kirisimasi lo uto mamalu. I ainga uma, ma e kale sia uma. O e o maua i mawhitianga ese, o le tino, o le mawhau, ma le anganga. O lea wasiasi atu fo i le li o Kirisimasi, i atu uto uma. A o se tatalo fai pea. O mantua ele pese ale tinapa ia. Peo na langiina ele tamai tai fasa le lau o le nei leitio ia savalinga kasiano e fa pea. Vivi ilo uloto ile ali oli lo anganga ile tua lo faola awa ua sila ila na wana fafine ua fa maula loina. O le nale atoanga o se fa manuia fa le Kirisimasi, fa le etiveni, o le nei fo i tausanga. Mataita ina atua i tātou Samoa, i le manuia, i le nā fo i tausanga fo. Mai a te au nei au whanga whaafia ma wala i vau, o le whakasai Cannons Creek por rua i Wellington. So i fua, ono o le alii o le Kirisimasi. Usi mai le whaafonga malau mai moa, o le whaamunianga nei ma le sunga i le whaafengainga Reverend Anitere Asau, o le whaafengainga o le Kalesia Nasareta i Wainuiomata, o le whailau tusi fo i o le maftanga so whaatasi o whaifi au Samoa, Wellington, Polidua ma le Hearts Valley. O te whaatalo whātu le suafa manu mālo Jesu Keriso le tātu o li whaola. Le li lava lea o mafuai o na tātou whasangai ma tātou whalau i pēa i le alofa manonanga le le aso ma le aso. E mo lava o na whaatulo watu i au pa ia whale atunuu, au pa ia whale Kalesia, e me se fo i au pa ia whale mālo, tu launa lava au pa ia Samoa, te manatu o le a le o ia se wha matalanga i le nei teimi. O na pa ia fo i le so na wha ngota sa ngone ngole ia se tautai, pa ia wa uma o na aisa. Au te manatu ia i le tua poto pea lava e toa tasi, luna lava vi inga, nei se iau o i le whaavavau lava. Wa lantou i loa le whetū, o na matua tele ai lea o lo lantou fia. O lantou uru fale atu i le fale, wa lantou i loa ai le tamaititi. Ma Maria lona tina. Nga lantou whaapa u ai lea maifo atu i a te ia. Wa ta lai fo i a lantou o loa, o na lantou avatu ai lea i a te ia o mea alofa. O le auro, ma le pulu lipano, ma le pulu muro. O a fionga ia le tātou wali. Te manatu o le vaitaimi o fia. O vaitaimi o pesenga ma vi inga. O vaitaimi fo i e mawhai ana uwhape atu o whainga mea alofa. E ui asa iai whaafita uli tātou sāwalinga i le telo teimi. Ai ioe ma outari tonu. Sa iai fo i mea silisili sa whaamanuia ma iai le atua ia i tātou ma le tātou fōlaunga le nei tau sanga. E a vea ile nei awanoa tā ua e moli atua i alo whaanga ma whaamonianga o le nei fo i Kirisimasi ma le tau sanga fau. I le pa ia ma le mamalu o Samoa uma. O lo whapea o nā lala ma pāpā ao i le lau mua nei. Ai me se fo i na nuku tua oi.
E le ngata i lea o Samoa o ao. Fe lava se mea o lo mawhai ona e whaafonga mai ai, i le unanga le si ufonga le lau mua. I whaamanuia atu ma ofo alo fatu, i le suafa manu malo Yesu Keriso. Malo lava le tautua, malo fo i le ona sai fe au mga luenga. E ele manatu e le whaingofia le tātou fōlaunga, a o mawhaia mea uma le tai whaatasi mai o le tātou atua. Whamanuia tuai le Krismasi ma le tausanga fōula wa fionga le komisinsili, le malo Samoa i New Zealand nei, i Laumua nei, na wa fionga whamasanga whamtala, ma lau whaletua, whapea fōi la o tau fisa ma manu, ma lo le tautua atunu. Whapea fōi le whatalofa i le maafutanga, whamanianga, maafutanga whai whiau so whatas, Wellingtone po li lua ma le Hutt Valley. Ai le ngata i lea, lau whai ngā ruenga te tofia le atua i whata whai taulanga i fia, lo whapeona no piai, ma tautua le whine ngalo le atua i tono New Zealand nei, lau sunga le taitai fono, sunga i toi ina, lau wafionga pātele, sunga i le sea, ma lo lava le tautua, ma lo fo i leona sai le nei tausanga, i whaiva lo filima ua te tofi ai, ma vala awai le atua lo o tau soifua tautua. Whamanuia atu fo i tua asina sina, o si o tātou atunu, o lo whata o tolia i tono maota, malawa, ai le ngata i leo tono fale o lo whapea, o na tausi ai la tau e tino mātutua. Lo whangia i le atua, ma i ti ngā uma, i whapea na fsosoani o na aolofa, ma o na whaalawalawa pa ia, i eila na whamalolonga i ante o tau. Le whaifoi whangaloina, le whaanga whamonianga, ia unanga wha Pasifika le ngata i leo soifua maloloina, ia Laumua nei, ai meisa o na nuutua oi, o lo whapea na nopia i ai matautua ai, nisi o mamadu o lo tātou watunu, peo na iai Pacific Health Service i Lower Hutt, ma lo lava le tautua, ma lo fo i lau auna. Si sirin mātou whaamanuia, i si ufonga le Laumua, le sunga le fionga i awhamasanga, ma le au whai ngā ruenga, ono la o tau tautua. E lo se tala e vane ai, o le mea moni lava, ua tele le anoanoai ma le sao le nei le tio, e le ngata i le wha fia, a ua maua i fo i e tangata wha matalanga ese, i ala manuia ese i tutono le nei atunu, ai maise lava whai ngā lotu e peo na iai, e yoel o talitonu, sili manuia, o so se whala putonga, la tau te ave le wha mua i le atua, wha maa lo le tautua atunu, le au whai ngā luenga, ma i tō uma wha pēr fo i le pūlenga. Ia, wha munianga mulimuli e le mwhaini wha ngaroina, se mātou e kāle sia pele, wai nui mata e kāle sia Nasareta, e maa lo lava le ngā lulua le nei tausanga, se ufalitua, emi, ia, ma le whanau, maa lo lava le tautua, ia mo ngā lofa ia, maa lo whaanga ma utou uma, fautuanga, ia whapea o na wha i tete, ma ia saunga le mūmea uma tātou te anga iai, i le nei lava vaitau, e i le talitonunga, e lama lava le fili ma le oti, wha mata e whai ngofie, i le waaima manatu o tangata, au tātou wha longo o lo mai lapta inga, ia whapea o na tātou wha i tete, nei vaitaimi ma nei vaitau, ia saunga le mūlo tau soifua, ma so mātou ne yola, ia wha manuia tele le atua, tāri soa ia li ana whanua, tātou vāwa ai mwhano no manu i le atua, ina iau li atu le nā aso, ai mai se fōi le tausanga fōu, i le manuia ma le alofa le tātou ali, ona o Yesu o tātou, o le mavala au atuai nei. Amene, ma amene. Ia usi mai lo le whaafonga malau mai moa, o le whaamanianga nei, le Krismasi ma le tausanga fōu, mai le fionga le apostolo, Reverend Talo Sangakome, o le whawhiangainga o le Ekalesia, Assembly of God, Church of Samoa i Porirua, o le taita iau au foile o le Ekalesia, o le Assembly of God, Church of Samoa, i le lalulangi. Whawhitai. O le au le toe whita ia i whapale aina, peo te toe whao peo pea whatautai o vangot. Wa leo tatou taunu mai le aso. Na moi miti ai le nu o le tua. Pa pele la langi anga sala. O aina te au mai le fa o la tanga o le lala.
O le aso le nei na sulungi ai lau whanua pōngi sā o iutaia. I le malama mai lunga. Ma le alanga na whaalongo i. O le aso le nei wa whana wai le aia tāwi. Lo o tau whaola. O le li ia o Keriso. O le na whai ane ai le whai e vangalia. Wa li tino ta ngata le loko. Sa mau fo yo ia mai tātou. Na mātou mata i lona mamalu. O le mamalu lava lea o le alo e tō tasi o le tamā. O tumu o ia i le alofa tū noa. Ma le wha mao. O lea e momoli atu ai mo o ngā lofa. Ma wha malianga o le kirisi masi. I le pa ia o Samoa uma. Ma i o nā o se i o ialo manai whanau. I lau a fionga i le komesina ma lau masiofo. Fa pele a ingari. Kone sula ma le faletua, ma le pa ia o le a ingari. A fionga i fai pule ma faletua, ma a inga. O tupu ma tamali. Faletua ma tausi. O tama ma tina. O tama ma teine. Alo manai whana witi. Ia manuia le kirisimasi. Whamalia tu fo ile kirisimasi i whaao e kālesia uma, ma e kālesia. Ia fionga i pātele ma tau pousa. Sunga i toe ina ma whaletua. Osea ma whaletua. Epikopo ma whaletua. O tai ma o tau whaletua. Le susu i susunga i whawhenga inga uma, ma whaletua. Whapea e kālesia teitasi. O ngā lulue ma au nā tuai i le li. Ia manuia le kirisimasi. Whamali atu le kirisimasi i e o whaafonga mai. I so se i tu o le laurangi. I whaasala launga le siufafonga o le lau mua. Whamali atu le kirisimasi i a te autou uma o i whale pui pui. E alofa Yesu i a te autou. Ia manuia le kirisimasi. Whamali atu le kirisimasi i le taupulenga uma o le siufafonga o le lau mua. Whamali atu le kirisimasi i lau susunga i le li pule, lau a fionga a whamasanga, te alu mo le. Ma le whalitua, ma le ai. Whapele au whai ngā luenga. Whaftaimo ngā luenga le lei uma o le nei tau sam. Ia maluia le kirisimasi. Whamali atu le kirisimasi a te autou uma e o mawhatia, ma o tangasi ngasi. Whape o mamai te tono a inga. Ia maluia le kirisimasi. Whamali atu le kirisimasi i lau susunga li taitai, foreti tole a foa, ma le whaletua i a Rebecca. Whape whawhea ngainga ma o autou whaletua. Le pa io e kālesia uma, o lo tatou ngā lue whātasi i le kālesia le li, ia manuia le kirisimasi. O te whamalia atu fo i le kālesia, pele i porirua, o lo mā ngā lue ai. Ia whamaluia le atua i a te autou uma i le nei kirisimasi. Ka mo ae malau whaafonga. Ia te atua le atua mamana, lo autou soifua, malo mātou wola. I tātou taunu watu i le tausanga fau i le fia. Ma le manuia. Ia whātasi le li i ma outou. Soifua ona o Yesu. O si mai alau whaafonga malau mai moa o le whaamanuianga le nei, mai le taitai whono o le komiti whaafoia le si ufonga le lau mua au i matangi tun mafono ke na kui. O ia foi o le Palestine o le Uni Lakapi Wellington e Samoa. Ia, whaatalo whatu Samoa, i lau whaafongaanga le ne yaso. O tui sāmwhai ngā o le ale o isi whamitalanga, tulou na lava. Whaatalo whaalo atu fo i le tapua inga o whainga renga pa ia le atua. Ia, e maise le malu si o tātou watinu. O lo mwhai ona whaafonga mai nei tu la.
Ia vea ia lo leo whantawaa e whai masui o le komiti whaafoia le tātou le tio, le si ufongo lau mua. Ia e mamole tuaina i wha manuianga, ia ma se whaafitai fōi i le mamalu o si o tātou o tunuu. O lo o mawhai o na a vele nei ala leo ma au ala e maua tuai fisota inga ma tātou fisota i e fōi. Le ngata i tono Wellington nei, ia e mai se atunu i whafo o wa leo o i le tātou fisota inga. Ia, e mua ona whaafo i le vi inga man whaafitai le atua. O na mwhai o na maua pia nei awa noa tāua. E tātou te fisota iai i awala o fisota inga le tātou le tio. Ia, e masi fo i le tātou Facebook. O leo wa iai le wha moe moe ma le ngā ruenga fo i le tio awale anga i luma. Ia, me moli atu aila le whaafitai tele nei tū la. I le tāpua inga Samoa. I la auto fa so fa aloalo ia ma lauto so tau au ia ma le sua fa tamali i fo i teimi o fa se launga ma so ta inga te vave i lunga le Facebook ia me se fo le tātou le tiolo tu fa so mai ai o le mātou fa ftai lea e mātou te talo atu pēr na ia tātou mafuta pēr ma anga i lunga le tātou ngā luenga ia le ngati tonu tātou lau mua nei i Wellington ia e mai se whafo atu o i ele maa losi o le whaasana launga. Ia o le mātou whaafitai lea, whaafitai fu lau tū tapua inga, lau whainga renga pa ia le tua, ia o le mātou ti le māso le salu lau tū tapua inga ma te talo, ia so whai pēa, a mese o aso uma o le tātou plokalame, ia o wale tapua i o whaiva lau whainga renga. Ia o le mātou whaafitai lea, mātou te manatua fo ina i tātou a inga o lo mamao atu i whafo Wellington i Samoa, ia ma atu nuu ma mau atu o lo mau le whaasalonga, ma lo whaafitai, o le ae mau le tala fia o lo fisotai mai bea, ia le ngata i New Zealand nei, ia o atu nuu ma mau, ia o le nei whaamanuianga, ia o le tautua tau ma whaia le fionga le lipule, na whamasanga ma lau whainga ruenga, ia o le au o tātou sapi ei nei, ia ma tātou vi ia i pele atua o le mau o nei awa noa. Ia o le mātou whaafitai atu lea, ia mātou te mamoli atu whaamanuianga, via leo e whai masui o le mātou komiti whaafoe, mōle atu whaamonianga o le kirisimasi ma le tausanga fōu. Ia maua se kirisimasi while mō ma le fia, ia ma se tausanga fōu manuia. Pea tātou au lia le lua afe, lua whā, ia ma le ia i pēla lofa ma le anga le leo le atua. Mātou te talo atu pēna ia tu mai pēlo tu tau au, tātou ngā lue whaatasi. Ia wanga luenga o tau atia le tio mo le whale leia. Ia whaasara launga le ngata i lunga le Facebook mo le TV o tu whafonga ma sila mai iai. Ia o le tātou le tio. Ia mātou manatua fo i mwhamanu atu i tapua inga tātou mātua mātutua. Le ngalo lo tau soani mai ma lo tau te talo mai foi. E mai se lo tau whaasoa lo mātou maua pēr. Whalongolongo atu au tau whaasoa whaatamali ia mo le tau tapua ia o whaiva lau whainga ruenga. Ia o le mātou whamanui atu lea, ia maua pēr le Christmasi ma le tausanga fō manuia. Ia manuia ma soifua. O lau tau au auna, ia o le tātou teitei whono o le tātou komiti whaafoe Samoa, ia Wellington nei, soifua. Manuia, Manuia, e che vi si consiglia Manuia, 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 ma le zanze sono forti a via, e se fa pensa i bambini in mano, via le rozze, e si fa, e se via, e si fa mano, via le rozze, e si fa, Manuia, Manuia, e che vi si consiglia Manuia, 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 ma le zanze sono forti a via, e se via, Manuia, come sai come Manuia, e che vi si consiglia le zanze sono Oi fa fonga te tu ati fonga no mo ni te mi o le tai au ia fa sala longa na fa fonga na tino fa mrianga le Christmasi ia ma te sang fo foi tai tai fa le malo fa le kalesia fa na butonga e pe ona e fa fonga ma e mai mo ma yai o le te mi le was for 2 minute o te ne des martasi ia le la to e fa wa tu ma fa so ma se uso foi le to fa por slenga ia topsoa hans lilo ma ia
tasifun malua on whaafonga le whapoponga o tātou talafau. Ia, ina mai awa, tupsoa, ia, ma le foi leua, mai atu nei whamrianga ne, ia la tātou e whaasoa matala talaina e. Whaasoa me foi le tunu. Ia, ma le foi whawe atu e whauru te peu o tau wa ia le matau lape, ia. Ia, sao lei leu sunga tufue, ia. No flawa ma fau la ngona nei aso. Ia, moni. Ia, foi po kalame pena ia, ia, pespesenga. Ia. E la ngona loto fa aftaile tu e me alofo au ina mai. O ala yon tato mau le fa tanga e me se foi le soifua ma le ola mau la tunu. Talu ile afe ando Yesu Keriso ma la vai lo tato polonga ma lo tato vai. Ia le tato manu malo ia i pe o le sini mal fa mo le pepe fo ne yaso ia le liwa. Sulu male la tato lo mone. Ia na. E pe o taimi fa pe nei foi le umano ia pe a mata mai tātou lotu, a solo mai tātou ainga, pe la e o le au ngāle o osa pa pere kisi masi le tau songa fo, e whai mafutanga fo i whaale kālesia, o te lope o le fo i ta alonga, tu whaalonga ta ule liki ki tire whai nei Wellington. Te le lope i ta alonga o e tau mai tau anu ngā topi tonu, o whamina tonu ni vai tau. E moni lava o sunga tufue, o le wai tau lava nei e whaamoemoenga o sinoti taitasi, e me se lava e whapitoe le kalesia mitisi Samoa. Ia. E pe fo le mātou wha sinoti au kilani. Ia, o le whamoemoe le iai o le aso lua, ma le aso lulu. Ia, o aso ia o taalonga kirikiti. E me se fo i au voli, ma taalonga whapena. Ia, au alava le tau mwhaina ia tapu e pēr le au televou, ma le tupulanga lalu vau le kalesia. Ia whaamasani ma ia ngā lulu e whaatasi. Ia maua le sini ma wha moe o aso wha penei. Ia pia wha moe ngana whionga i sea ma au whai ngā luenga tofi le li la fwoi tō vine. Ia nei ia wha mautu pia le anganga tau iwi ma le anganga tau sini o. Ia le anga fwoi o lelo ma fwoi isi wha moe ngā le kalesia i ta longa whai Samoa. Ina ia piki ai au te tōtasi i la tō wanga vae i la tō te suitu langa ina ia avea masui o sinoti taitasi. Ia e whai i tālonga ia whai le i Samoa, ia pe i pose meo Iulai, ai le i whai ale i whai konferenisi. Ia o lena a mata tausanga tūna i atu. Ia ma wa e whai le matangofio le whatasinga. Te le whai nei lui tau mani mea o ngā na mau e le kālesia. Ia toi mati ai whai ma toi foto ia i desi wha moe mo tausanga nei. Ia wha moe alawa nā e pēr nei ai o tālonga nei. Ia ele o ni tālonga e tau sa ili ai po ia malosi a oi a o le wha moe ngal nā. Ia tutupu ai ta tupulanga o le kalesia. Ia i loa foi wha aloalo ma i loa i le whiawa tai le ngā luenga whalau talvau. Peo le whafsili lea lau sunga tufu. E whafsili e fia sinoti a le kalesia au kilani? O le sinoti mua o sinoti lea mātou i au kilani mātou. Leo lo teita ia le whionga li sea ia tau mwhai komiti. Ia ma le sinoti la lea i au kilani saute. Ia o tere o maua le leile swafa le sunga le li sea la ngale. Le lewa na momoni mai le. Ia le whionga li sea. Ia lua sinoti au kilani. O tau sinoti la lea i mātou wa. Ia. Nea la e whaitota alonga niwa yesu. O te loe whapena fwoi au kilani saute. Ia le mātou sinoti e au kilani mātou. Ia. Mata la solua. Ia whai ula solulu. E lua aso e. Ia. Tai au mara solulu. Wha moe moe. Ma le tatu e langi lei tau. O le tā ua leo. O wei teini whapene. Io le maa futa ai. Fia whatas. Ia ma wha maasane. Fui tupu langa o te ilo. Le sile au ala e. E mo moli e ile fi au a whai. O pe o tupu langa ni teini. Pi au tono le whatsama. Tono le hole nofo ai tu. Tangata e to tasi e sao no atu. Ia no whare la wapu. Ai au whaita alonga mori. E fi au la lea e tau mori. Te ria fo ia la tau risko. Ia wala. Ia. Ta nona le tai nei ma le uso fo i malanga me o kilani ia tap so hansi le maiava. E al faila unga fo i fa maoni o tala lei ia le kalese mitis. Ia lo ia nei Wellington. Ia le la tala peta to leina. Ia pe spesianga la vor Christmas ma tata no fa so ai nei tai. E la le leila o la tu longa ni.
Te a po le tamua po le ale me le wele. O le whamasino. Ia, pe te o mātou i e komiti o talonga. Ia, o mātou i e whaala la te tusinga o ai, o mea whapena. Ia, ia te me o il pate pe au te me ta aro lau le taulia. E sao le, o winga maari o mea whamasino wai, ki tis vai nina wana. Tu so le se ele i tu lea. Ala tu mo whamasino, ai la ngona le lei mea, ala whamasino le tu, ina te le na ngona se. E a la la se o pia wa me ne whamasino e pe le fia i tangata aloa. Ala whatino ngā lau whamasino pe whamasino i talo. E moni la watu fue o au ia, e le o te leo o se whamasino. Nanga o te lo le lei a le a whainga e a whaina, i mendo whamasino. E si le ala pe a ta whaina i se mea funa le velo mai taita. A te whaalongo lai tala whai mai mene o whamasino. Ia o a sili leo na. Ia te loe le whapena, o masani ia i matuta alonga sinoti. Ia po le lava le lunga lalo, ia e whaaloalo lava nei to i ina o lo. O tai matali i fo i ta alonga o whasinoti. Ia e sa. Na misi lau whainga luenga le atua. Patala fatu e antina si Europena manuel Christmasi, mas fo ia me sete velio, o fa manuel Christmasi, alo fa sunga Nicola Ulu, mai sini Australia. E sunga fo ia Tai Haseni, manuia lava e Christmasi, sunga fo ia Kerry Fata tolai, alo fatu manuel Christmasi, sunga fo ia kai fo Alsana, sunga tau simtanga luenga ia sionai tuta mai lo alofa me lo sunga. Lo fatu lo sunga tau simtanga luenga. Mas foi le sunga ia fafia, Quincy fafia, manuia tele Christmasi to e masio ainga. Ia mas foi sunga tele aliva me ia le lafta mau ile lido sapsoa. E foi Chris, Charles, o Lori Watson, ia mafuta mai kanata, ia fape foi ia le sunga ia levao to lei ia o mafuta mai le taimi. Ata lo fatu ma folo fatu le tuno. O le tatou laina pea e fia tala noa mai o le o fātou walu lima no o fātasi. Au tu natu le la tatou se e atu i se whawhiwhianga lea. Ia anto tata noa toi voi lea ni aso, manuia tele le tō na i utapena, ma le pāpu ki o le ainga. Ia o le whawhiwhanga mai whawhiwhianga so i whiwhiwhiwhi Christmasi ma le si whonga la mua. Wana olo ola atua e
Manuia lekker ritchie massi, maar let op sangafo. Si ufufonga, ole la mua. Sally, check. Ave o timangio. Ea, cheka ko walu. Pele wo ko makaka, sugar bele, fa ko mai e suori, ko ko fofo. Walu, walu. Ai ko be ko. Cheka pe mi mea, Sally. Oh, pape. Walane pala
tatou mongole pe tu ua tatou maua po Yesu. Whaafonga mai tau tua si whonga lau mua nei teimi o na whasalaunga i le tai au Krismasi. Ta tonu fo ia ua tele na maleifua malto o tele sa malo lo ia mai le pōna pō ino mai sa uninga ia o leifo tai au ia malo lau. E se fo mana i o mele o fiala mele o malo lo o vela kuka tangata lea sa va vela tai au a tapso. Sa o le lei tu fui. Ia o le memoria ia o isi tangata ia ma nei ele mo mapu ngā luenga. Ia, e moni leo. Ia, paola le mele e tuli. Ia, lor fia melei fua mai a, ia, whaisinga i puti. Ia, e moni. Ia, to e whata oto fo i mālolonga ia o leua o ia so mālolo. Ena. Ai, te loela vea o le mele o le vaviala tāpena mea whai ele ai. Ia, a o le, ia la le au tāpena pena mai la to e whaianga se. Ai, ia foi lau tā mafa mai lau tā whao. Ia ele tio voi se si wa. Ia sa le lei tu fu. Ia utatu yo nevi temine ia mesiana i vaenga ro. Fitai tunga fi au manga luenga e mesianga luenga tingai. Ia pio si vaenga na tu wa no ia ie. Ia. Fai pese malolonga. Au na tu lo fai vai ai. Ia o tangata o masani ala to yo la to fai va lo filima. E ala po e fai le tia le lomtua ma le toi ina. Ia, sa ori. Ia, ma fai atoi ma le tia tangata lai sa whainga ruenga moe vai. Ia, nei pānga no le rei foi e tau te pena i ma tau te pu e ma losi e whaasa uni foi i lesi foi ngaru fau le tau sanga fau e whea ngai ma whaiva ma ngā. Ai sa ori le ia. Pe o le i tau i e whea rentatu i e whainga ruenga. Tene no pete mau e mele tapsoa e malanga i Zamo. E va fea tato feanga pe tato o Zamo. E ai ona umasa ni tino le ala ine pe vela la to i tu ato muto mu Zamo i tanga te malanga tafa. Te lon me vela ma o ta na fa o le ven fea ta mo. Io e pise io le no te inga na tanga ta Zamo. Ia sa. E pi wa ni. O masa ne ia lana malolonga ho e la moe. Ai pita te whiwhawe ala usua ta te tilo le tafa mai. Se i toi tafa mai ata o le tai au Samoa. A lewa tatu Samoa ia. Na wawai melo tangata.
ia lau ta fea roa ia tu fafutina na le masani e piki la pisi ala o piki ale la ulu malau ma e si va vai me tanga tau ta itali o tau nui isa ai se foi la no tato e malanga sa mon me le le o lo tau ma fai e te alo fai tanga tau ma ia te mi ta te lo util fa so mal malo si nai se nei la tanga e tato pe malanga sa mo sta tu tu me se va ngale wo te mi ni me sa o le ia wa o tato sa mo e pe o le alofa sa e fu te mi wa fia fa lolo ta lima le au foi fia ngale le ia pe wa le mo fai ona mena o le mo fai lua ia nei fitau i malea wa te tau wa fitau i malea tu watu se mea awa atat fitau i nei atato e fo ia tu fue o le fainga na o ta ita ia langa do langa o tatu o lai ia pise i o le lava pe lua ta la pe lua sfulu tu le au sis ia ai fitau ina pe i se le le ia le ni tala la ia le langa i o sa moe fitu fai ma io watu o mai ia fa penale o langa pe o tatu ia o le o te lo o te le te mi te fe malanga yo no fo fanga mo se wa o le tau se fanga za mo o so ia ai fo ia lus futa la pe se fulu to atele termine pi vola titi no mena le pe fo ia za mo pe malanga pia a pata to ale limus fulu se la o masa ni za mo le o le meno se lauta la so pe ia me fua io e sa le i tu fu le va foi no o ta foi mai sa mo e fua fuanga nei ia e tate va ai amo te fisili e le fa pe tate faitio ia mo le nga tate fisili ia pe la mafua ia la wa ma yo la tu nui e ma fua mai atu nui fa foi me o tutup ia sa le ia a le fa so la tu ia pa wa le me no tilo o ia sa mo o wi lo ya u ia le me tau na ia fa so ma ia alu tonu wale tu pe me na mia ia moni awa a mi se ta to ia ni usila e me ma fafo Australia ma tu ni fafo e o lo fa tau ma le fa pe e o so ma fa tau me le ia moni ia ma tau dio e na o se ia tu ile si sene fa tau mo meta mo me light ai lo ni me na mi ia sa o le ia o me fina le fa pe ia fa pe me ia le tele tu pe le ai e mo ia tele tu ai a fa so le tu le me le limo o stanga te matua po na te mama na tina ai a fa ma fa tau fa lao mai anga fa lao mal pat ai sa la vai le te so minga ia ma le malu taiao ai foi ni se ia o ilo so ia ke lo vai fu ai le fa pe ia te matua ave ia na le se tu pe o tu vidi foi nai fa na fa fu ma na ia al fu te tau ma pa ke ki le ia o nai vai nga ta ua nai tau ta tu tilo ia mo ina tu sa le fa malanga sa mo lo fatu ya Rachel tina ya finga wi sila ya fa manu ya tu Christmas fa te tele la fa ta lo fa mai e mes foi ase nati le io ya lo fatu por kalame tas fun male dua fa fonga telefon o le tal tasi o la sa foi ta fa sa longa mai sa mo ile ta ya o le nei o le so lu fu lima o te sema ta usanga dua fe dua se fu male tolu a tato was yasi atu ise o le mate fa so atu male to fa ya tap soa hans li mai ava sui fo tato nanga ya po tato fa fonga ya ukilani ya mo fo lava no e ta fa nei Christmas na whātanu wina se tasi whaia onga lana vasenga e toa whāse furu tamaiti. Mai e tuwhatuwha ina tu iai ni pepa e tu si ai i lunga le upu ke risimasi. O na whapea tulo leo le whaia onga. Ea, i ta whatawhane o le upu ke risimasi, ia e tango e tusi mai ai se mea mua lava e te manatua ai. Le asu ke risimasi. Ona whaia lole te maiti e peo na whaatunu ina le whaia onga. Ina utu e o ina mai pepa a le whaia onga. O tali la nei e te maiti na tu sia mai ia la tau pepa. O le la au ke risimasi.
o le ingoa le Santa Claus, o le pipi, o aso malolo, o pesenga o le Keresimasi, o mea alofa, o moli emo emo, o tafaonga ma fia fianga. E le ai ma se tasi, na se ila vea ane ila na pepa, matusi ane ai i tafatafa o le Keresimasi, le ingoa o Yesu. Pangale wha noa noa, ona ole to ai titio i lātou te mana tunatu i a Yesu Keriso, i lona aso whanau i le Keresimasi. Wa vele Keresimasi maso e tele tangata e mana tunatu ai i pati, o fiafianga, o tāwhaonga, o mea alofa, ai matua ngalo ato atoa, le ingoa o le ona le aso, o Yesu Keriso. Yesu
ali tangata le ai se popole ua whanau mai o le punu manga o Yesu ua li tangata Ia, nai whawhiwhianga foi o le Kirisimasi le tei me le tae ao, le whawhonga me le tautua le siwhonga lau mua, le ua toi sifulua minuti o na tae leo sifulu ma le lua. Ia le mate vaase e lua atu, ia ma le tō whapo le whitalengu foi, ia tapisoa, Hans Lino Maiava, ia o tama foi ia lau mua, ia pio le uta alo le blues, tama ia ua. Ole tō wha ia tapisoa e tale nia tele le musika. Ya, o te iloa le iei fo ilanga one man band le e tele na ta solo i whaulu whalenga, i o whai poiponga, o ansu whanau. E o whai so malanga so o mai fo i nei wala udia, o ma mao wala udia, o whatul wanga le, whatul. O le ian tato wha ili nei ua ami ma mao, e tamo le brusa, ia e sa o ilo le tala vo i le tabuzoa. E i titi tala no whalongo i meno vai. E no whalongo no patatu musika malis, a pele tio ala malang a mamau lau sungari. Ma lo fu mo lau taleni o lo e au nai fo i le atu no. E waf te tufu e pia no e sau no e le vaenga, ia sa tale mana wa e vai lo e ni mea ni o wha pendisi o le. Ia e waf te o le ua fe sau no. Ia o vaenga sa au mai le li, e tau tua isi o tātou no, o ne fu tāleni. Ia o tāleni a sa tālu le tua e au mai se lau lau ma, lea wha ua o ngā e tau tua ila tu no i whawhia fianga foi, ia. Ele lewa foi ne se teimina malanga mai nei e, au alfa amoe moe foi le karisia me tisi taita sunga ia fua, ia manumta ngaluenga, ia au ale whaut whale ina o ngaluenga, ia, sa au nei foi se vai ale whaiti. Ia wale le aso, ia whaftai pe a whai sa whamalia ina le malo la tunu sa mai moina. Ia le nganga ia mawalalo e tu i le tua e whaongatanga ta whatau wa. Ia wa pena whela me olo au mawai au kilani. Ia sa ei ful wha moe se tasi foi o whai puiponga ia au nanga wale o tasi le futia ma le umele i fuafuanga. Ia le ala funa wale mwhaina wai mai i tatou pen wha moe ina. Ia au lunga au kilani. Tele i o walaulia. Ia foi e fo watu nei si walaulia mo le anga ia tutausanga fo. Ia ai e whapenana tato flongo. A whapela vai tau te mana mia se soani le whaini tau. Alo nei foi au auna. Ia so afso tai mai uma watu le tato telefoni. Ia tato flongo nai titi pe tele. Ia ai whapenana tato longo le tasi. Whalolo na tufue. O wale loma le asfifia o staus o tasi. Te ilo le la puk mamau atu ala whai. A te longa whai au stadia e longa e mwhena malanga. Ia, pia le sau no. E fwoi e pau ale o le asu tele o te fia tata ai. A wha pia fwoi la o le o tele au ai atu. E mwhoi ano online na tula o le tato whai ni. I le asu fia sunga ia tasi. E sa au se. Malo. Ia, te loe, mana mailo telefoni e wai o Samoa. Ia, o le tele au tātou e whaia le asu whanau, o whai poiponga, o wā, o mawhia whai. E pe o le maa nei o lau whai. E le tele ni tangata vo i le maturi ato si furu whai oka. Ia e tasi, ia, so le amtua i... E pon mea tonu le whau, le to le ia moa e. Ma lo fo ela sunga mo la o nanga ia o sa inga se linia e kali si o me fai aftai e mai mo to ale tu no ia te tu no page time me te ta we live sa o no ta to YouTube ma Facebook o e va aftai tu fu e pe ale we sa no i va nga ia e pe no ta o te mo sol ia o wala ki fo ia ala fa ke kolosi ro i te mi nei o ma fai ona sa wa po le fatita inga fa pe o le pito le peso lo solo uta ya al play al pit wo mana create uma tangata sa o la to fia ya musika ne ya na al control ai loka left hand fungale ya
a tausua ia pawal me atem na fa popoina o eta ia o ngoka ia furia o a la usa u mal tanga al pese la to ia e fu vola fa pe fu e fu si pese e tai tu sa malona fatti malona pit mal pese le ke kangwa o mix pe valua di pese mix al pit le ia tatu sambo ia mo tatu tunu ia le upu al fatti el betu tatu e vetulo a tongu mela deto in el pulu ya apatu ke vai e uma lu tau au ya o na lu ato male ulo ala inga e fa pena ya o tau fai ai na ia family inal se fa fonga sambo pe fa pela to timna mi so ni me fa pena tata ai mo fa lo malo ia ma na ia te Silvia la o le la tu ia una umela si e uria la po kala metaia no tango le fai lo ile tu o ia fai poi ponga me so se mea New Zealand te lo e fu al tau ia ma fa uru falenga me o wale u mai tau ino io no nei pe e fingtown na fa sala business ile so le ala fa sala wa ta ia pa ma me lo numela ia te lo va tu la no le fie mo ni lo fa anga ia le o te muta telefon ia ta fa ma vai ile fi la vuta fi lo ko si le va vuta va va ya fa te tu foi after foi mo le ava no fa tanga ile foi le fa ta va ale ni ia fa tu lo foi le sila ma le sila mai mo la sa mo la foi se tala wala vale ma tau la uru lo tu sila mai ia nau lava ni ia family ine facilities fainga ta sunga foi ia ai tu one formal officer malu moli atu lo faanga i tau simtanga luenga ese i tono au ki New Zealand nei i Wellington nei ia ole faina lo wina to suafa ia ala moli mai lo faanga le sio mato tau simtanga luenga le sunga ia Reverend Dr. Sauno Sila ia malfatua mat Prestena lauso ia fonga le vai sila ia tatu mtanga luenga metisi o tau ia lo mola tu foi lo faanga nei o matua i lo hat matua si o tolua le sunga ia manuali asfa a tangata ese ia male tausi atoso ia fa pena foi nga leile tu most tausi nga fo manuia mo inga malava fasto tai fala siu ia ma de lalo langi ato ia le anga tato ainga ile toto Yesu ia fa pito foi lau fo pamania ngai si o to fine ia malon to lua ia malon ali ia le sunga le fai au ia ofisa mal fa tu ia taua ia mo nga luenga fo ba le matu talo sanga ai o tai ia fa penana anga le tua ile fai au nga luenga ia tato tili le tua me uma e fa foi me foi le tu malos manuia sa mo umo e fa fonga mai le o ainga Australia ma America po fela ia ai ola lo to wauna tatu filo staimi fa manuia le tu no Yesu tai lava ale meava ia le wa after tele lava foi mo le ta nona nei tai out so ia fa manuia foi le tu lo to ta liwa tu kilani le ainga foi lo fa mai Fale tua ma no falo ia anga le vile tua yo foi matiu te tau fai o le tau sanga ia mesa tau sanga fo pe ia tatu velo nga ia telefoni fa tai fo ia lo fatu ila o fenga venga tai la tau falo lo te dia me tau tua i tono tau fale fenga venga te le ia kilan ia mesa se fa na una ia e lui fo Christmas ia la ta pese le ona so le tatu telefo ia tatu e so tai pe ia os me fa fonga va fianga ia ona fa fonga le telefo fa tai
fongi mai funga ola